Эхлэл номын 18 дугаар бүрэг амлалтын хүү гэсэн энэ сэдвтэй байна. Эзэн Мамрегийн царс модны дэргэд Авраамд үзэгдэв. Өдрийн халуунд Авраам майхныхаа үүдэн сууж байгаад нүд өргөн харуулад дэрэгд нь 3 хүн зогсож байлаа. Тэрээр тэднийг харангуйтаа угтан тосхоор майхныхаа үүднээс яаран гүйж ирээд хүрээд газарт дор мэхийн. Эзэн минь ээ, хэрэв милмит тань таллыг олсон бол зарц намаага битгий орхон өнгөрөөгөрөө гэж би гуйж байна. Жаахан ус авчруус та нар хөлөө угаагаад энэ модны доор амарна уу? Та нар зарцынхаа нэгэнд дайрч ирсэн тул би жаахан талх авчръя. Та нар тэнхээ ороод явна уу гэж хэлв. Тэд чиний хэлсэн ёсоор болог гэв. Авраам санд чин майхан тийш саарад бушуулаарай. 3 сяа дээд зэргийн гурил аваад зуурч би бин хийгээд Авраамд хотондоо гүйн очиж нэгэн тарган сайн бирв байж авчраад зарцтаа өгсөн зарц түүгээр нь хоол бэлтгэх гэж яарвчлав. Авраам зүцгий сүү болон зарцынхаа болгосон бирууны махыг тэдний өмнө авчирч тавиад тэднийг хооллох зуур өөрөө модны дор зогсож байв. Тэд Авраамаас чиний эхнэр Сара хаан байна гэж асуусанд тэнд майхандаа байгаа гэв. Тэр би зохих цагт нь чам дээр заавал эргэж ирнэ. Харагтун эхнэр Сара чинь хүүтэй болно гэжээ. Сара ард нь майхны үүдэн зогсоод сонсож байв. 아멘. 지금 말씀은 창세기 18장 1절에서 8절까지의 말씀인데 아브라함이 지나가던 나그네를 잘 집에 모셔서 대접을 한 후에 지나가던 나그네가 하나님의 천사들이었는데 아브라함에게 아들을 내년 이맘때 1년 후에 아들을 낳을 것이다. 그런 약속을 하셨다라는 그런 말씀을 본문으로 읽었습니다. Сая бидний уншсан хэсэг болохоор Авраамын түүхээс бид нэр сайн уншлаа. Авраам яг энд ямар зүйл үйлдэл явдал болж байгааг сая бид нар тод харсан ч гэсэн тодруулаад хэлбэл 3 одоо дайжиж явсан тийм ээ даяанчилж явсан 3 хүн тэднийхаар дайрж орсон байна. Тэгээд тэр үед Авраамын одоо хариу үйлдэл ямар байсан тухай яг энэ Библийн хэсгээс бүгдээр хамтдаа сайн харлаа. 그래서 오늘 설교 제목은 하나님을 감동하게 한 사람이라는 제목입니다. За тийм бол яг үүнтэй холбоотойгоор өнөөдрийнхөө эзний үгийг ямар сэдв өгсөн бэ гэхээр Бурхны сэтгэлийг хөдөлгсөн хүн гэсэн сэдвийг өгөхөр одоо хүслээ. 오늘 이 아민타르 교회에서 여러분들과 함께 예배를 드리게 돼서 너무 감사하고 또 기쁘고 저로서는 행복한 그런 주일입니다. Энэ суугаа амин дэлгэж чуулганы гишүүдэд та бүхэндээ баярлалаа. Ягаад гэвэл та нартай хамт байна гэдэг бол бас миний надад үнэхээр жаргал юм аа. Сайн зүйл юм аа гэж би боддгоо. 내가 믿음으로 낳은 믿음의 자녀들 가운데 인도네시아 교회가 있고 아민타르 교회가 있고 그리고 한국의 갈릴리 교회 세 교회가 있습니다. Миний итгэлийн амьдралын туршид надтай холбоотой миний итгэлийн хүүхдүүд гэж хэлэхдээ тэр хүмүүс бол 3 чуулган болон хуваагдсан байна. Энэ Галил Солонгост байгаа Галил чуулган, Индонезид байгаа Жакартад байдаг Индонез Индонез чуулган, Монгол улс Улаанбаатар хотод байгаа Галил Амин далх чуулган гэдэг ийм 3 чуулган байна. 1년에 한두 번씩 그 교회를 다니는데 코로나 때문에 못 갔고 이 아민타르 교회는 제가 금년에 지금 2번째 와서 여러분들하고 예배를 드리게 됩니다. Сайн өнгөрсөн хугацааны дэлхий дээр болсон өвчнөөс болоод сайн ийштэйш явж чадсангүй. Гэхдээ сүүлийн удаад би 2 ч удаа аминлах чуулганд удаа альчилсан байна. Ер нь бол чуулгануудаар ингээд жилд 1 юм уу 2 удаа явдаг байгаа. 여러분들과 예배를 드리면서 여러분들의 그 예배 드리는 그 형식 이건 나하고는 참 내가 잘 맞지 않은 어색한 그런 모습이지만 그렇지만 제가 올 때마다 많은 그런 은혜를 받고 돌아갑니다. Би ирэх болгонд та нарын мөргөл өргөж байгаа тэр байдлыг хараад зарим үед би яг энэ хэмжээнд мөргөл өргөж болох уу гэсэн бодол ус төрдөг. Хэдий ч гэсэн би буцахдаа маш их зүйлийг сураад одоо буцдаг байгаа. 이 아민타르 교회나 인도네시아 교회나 시작이 된 것은 서울에 있는 갈릴리 교회로부터 시작이 됐어요. За Жакартад байгаа тэр чуулган, Монголд байгаа энэ 2 чуулган маань яагаад байгуулагдсан болсон бэ гэхээр Солонгост байгаа Галил чуулгантай холбоотой. 근데 우리 갈릴리 한국 교회는 예배를 드릴 때 소리도 안 내고 조용하게 예배를 드리는데
За бидний нөгөө мөргөл өргөдөг бол хэлбэр болохоор маш чимээгүй одоо яг хамаг одоо сэтгэлээ нэгээд эзний өмнө одоо гимшээд тэгж хийдэг. 인도네시아 교회하고 아민타르 교회, 몽골 교회 예배 드리는 걸 보면 뭐 이런 거 놓고 뭐 춤을 추고 뭐 그러는데 나는 우리 교인들이 다 깜짝 놀래고 За тэгэхээр тийм одоо хэлбэрсээр ингээд мөргөл өргөдөг хүмүүс Монголд ирэхдээ эсвэл Индонезид очихдоо тэдгээр чуулганд өргөгдөж байгаа мөргөлийг хараад гайхах үе тохиолдол хүртэл гардаг. 이제 우리 한국 갈릴리 교회가 드리는 예배하고는 좀 분위기가 다르거든요. За тэгэхээр маш ингээ өөр ингээд нөхцөл хэлбэрээр ингээд мөргөл өргөдөг байх нь шүү дээ тийм ээ. 어떤 때는 안수 기도를 하는데 쫙 세워놓고 막 안수 기도는 뒤로 벌렁벌렁 넘어지기도 하고 그래서 우리 구경도 갔습니다 사실은. За бас ингээд шууд ингээд гар тавьж залбирах ч юм уу тий хин чамаагүй гарч ирээ залбирдаг ч гэдэг юм уу иймэрхүү бидний бас сайн сураагүй зүйлс бол байдаг. 처음 보는 일이니까. Яг тиймэрхүүд яг мөргөлийн хэлбэр бид нар нөгөө зааж сураагүй учраас. 우리 교회는 뭐 기타를 친다더니 그런 거 잘 안 하거든요. 못하게 하거든요. Тэгээ бид нарт бол анхудаа харж байгаа юм шиг тийм байдал үүсдэг. Тэгээ бид нар бас гитар юм уу 그래 우리 교회 орчин цагийн хөгжим бас хэрэгэлдэггүй 우리 교회 тий. 장로님들이나 교인들이 목사님 참 이상하다. 우리 교회에서는 절대로 그런 거 못하게 하면서 어떻게 인도네시아 교회나 몽골 교회가 저렇게 예배드리는 걸 그냥 보고만 있냐? Тэгээ манай чуулганы итгэгчид юу гэдэг вэ гэхээр та одоо чуулган дээр маш өөрөөр ингээд хүндэтгэл мөргөл өргөхийг бид нар заадаг мөртлөө Монголд очихоор ягаад өөр нөхцөл байдал байдаг юм бэ? Индонезид очихоор ягаад ийм өөр нөхцөл байдал бурханд хүндэтгэл мөргөл өргөдөг юм бэ гэж надаас асуудаг. 근데 그때마다 나는 저분들은 저분들대로의 저분들의 문화로 하나님께 예배드리는 방법이다. Энэ бол соёлтой холбоотой дээрээс нь болохоор бурхнаас өгсөн зүйлс учраас тэр бүхэнд бол ямар нэгэн цаад дотор байхгүй гэж би хэлдэг. 그리고 사람도 어렸을 때는 아이들이 할아버지 앞에서 춤도 추고 그렇게 그 애교도 부리고 그렇잖아요. За ер нь хүмүүс эмээ үүдрээ одоо өсөж байгаа хүүхдүүд ялангуяа тэр маш хайртай байдаг те тэгээд бүхий л одоо өөрсдийн чадах бүхнээ тэр өвөө эмээдээ харуулахыг хүсдэг шүү дээ. 그러니까 이 몽골 교회나 인도네시아 교회는 예수를 믿은 지 얼마 되지 않는 말하자면 이 초보적 신앙을 가진 사람들이에요. 자, 어린아이와 같은 사람들 있죠. 신앙적으로만 말하면 Яг түүнтэй адилхан одоо Монголд Христ итгэл одоо орж ирээд орчин цагийн Христ итгэл орж ирээд 30 жил ч бараг болоогүй төхөж яваа. Индонезид ч гэсэн бас олон жил болоогүй. Харин бидний хувьд 120 жилийн түүхтэй ингээд маш олон ингээд өөр талууд бол байгаа. 그러니까 할아버지가 할머니가 손자 손녀들이 자롱 피는 거 보면 즐거워하잖아요. За тэгэхээр эмээ өвнөр яадаг вэ гэхээр хүүхдүүд нь ингээ өөрсдөө чадах бүхнийг ингээд хийгээд тэгж байгаа тал тэн дээр энийг ингэж хийх ёстой тэрийг ингэ хийх ёстой гэдэг зүйл хэлдэггүй харин ч ямар гоё хөөрхий юм бэ гэж алгадаас ч урамшуулдаг байгаа. 그래서 하나님께서는 이렇게 예배드리는 걸 굉장히 기뻐하실 것 같아요. Түүнтэй адилхан бурхан яг өнөөдрийн бидний мөргөл өргөж байгаа энэ нөхцөл байдлыг ч гэсэн хараад үнэхээр баяртай, талархалтай хүлээж авч байгаа гэж итгэж байна. 그런데 한갑이나 넘은 놈이 춤추고 그렇게 재롱 떨면 그거 미친 놈이지. 예? 그거 할아버지가 좋아하실 리가 있습니까? Гэхдээ харин өөрийг нь таалдаггүй тэр нэгэн гинт гарч ирээд ингээд ямар ч одоо хүндэтгэл тийм зүйл сэтгэл байхгүйгээр хин нэгэн орилоод дуулаад бүжиглэх юм бол энэ жоон сэтгцэн юутай хүн үү гэж харна шүү дээ. 그러니까 오늘 뭐 한국에서 오신 분들이 우리 예배드리는 모습을 보고 조금 이상하다 우리하고는 다르다. 네, 그래서 말씀을 드리는 겁니다. За би энэ бүгдийг яга ярьж байгааг та бүхэн ойлгож байгаа бах ингээд та нарын маань нөгөө талд сууж байгаа хүмүүс яг тийм нөхцөл байдал байдаг тийм маягаар мөргөл өргөдөг 내가 хүмүүс 확신하는 거는 여러분들도 이제 신앙의 연조가 깊어지면 조금 더 다른 방법으로 하나님 앞에 예배를 드리게 될 거다 이렇게 생각해요. бидний төлөвшөлт тусам эзэн дотор сурах тусам бидний эзний өмнө зогсох төр сэтгэл 그래야 된다고 생각해. өсдөг. Тийм учраас тэр өсөлтөө дагаад бидэнд бас өөрчлөлтүүд ирдэг юм аа. 그러니까 여러분들과 오늘 같이 예배를 드리게 돼서 너무 기쁘게 생각합니다. За энэ бүгдийг ирээд хэлээд та бүхэнд үнэхээр хамтдаа мөргөл өргөж байгаа доо баяртай байгаа хэлэх зүйтэй. 특별히 오늘은 인도네시아 우리 갈릴리 교회의 페르난도 목사님 같이 예배드려서 너무 감사합니다. Энд нэгэн хүнийг онцгойлон хэлээ Индонез улсаас одоо Галил Индонезийн тийм ээ чуулганы одоо пастор Фернандо ирсэн байна. Тэгээд үнэхээр баярлалаа хамт ирсэн.
이 페르난도 목사님하고 우리 나이단 목사님은 한국에서 우리 갈릴리 교회에서 같이 교회를 했어요. 그러니까 지금 20년 만에 만난다고 그래요 이번에. За Фернандо пастор, найдан пастор үйлдэл Солонгост 15-аас 15 гаруй жилийн өмнө бараг 20 жил болсон байлээ. Тэр үед хамтдаа тэр Галил чуулганд үйлчилж ирсэн хүмүүс байна. Тэгээд бараг 20 жил орчим болоод одоо анх удаа ингээ уулзж байгаа. 나하고도 같이 일을 했고 Тэгээд Галил Солонгос чуулган дотор байдаг Индонез чуулган, Монгол чуулган гэдээ байсан. 그래서 이 두 목사님은 나와 같이 일을 한 그런 동역자들이고 또 나에게 배운 내 제자들이고 또 몽골에서 인도네시아에서 우리에게 배운 대로 나에게 배운 대로 우리 갈릴리 교회에서 배운 대로 잘 교회를 이끌어가는 아주 훌륭한 그런 교회의 지도자들인데 우리가 같이 만나서 예배드리는 거 너무 감사한 일입니다. Тэгээд энэ хоёр залуу пасторууд байна. Солонгос сурж ирсэн, Солонгост хүлээж авсан эзнийг нутагтаа очиод дэлгэрүүлээд чуулган хүртэл хэмжээнд байгуулад ингээ явж байгааг хараад би маш их баярлдаг. Энд тийм амар зүйл биш. Үнэхээр ингээ хамт байгаадаа та нартай дахин талархаж байгаа илэрхийлье. 우리 셋이 만나는 거는 하나님 나라에 가서나 만날 줄 알았는데 Бид гурав ингэж гурлаа нэг дур уулзалтыг би юу гэж бодож ирсэн бэхээр би эзний улсад очиод бид гурав хамтдаа нэг уулзах байхдаа гэсэн чинь газар дээр бас уулздаг юм бэ. 또 제가 많이 아팠거든요. 여기 오기 전에. Би бас нэг сая биеийн байдал бас нэг сая гинт одоо жоохон муудсан. 또 오늘 예배에 우리 일승이독병원에서 함께 저와 10여 년 동안 같이 동역을 하는 우리 장로님들과 여러분들이 오셔서 같이 예배드리게 돼서 감사합니다. За би дэлгэрэнгүй жаахан орчуулчээ. Бусан хотод байдаг Илшин гэдэг эмнэлгийн одоо өдөр цэвлийн гишүүд 5 гишүүн одоо энд ирсэн байна. 일신 기독병원은 부산에 있는 병원인데 우리 제2공부방과 또 이 공부방을 운영하는 일에 많은 기도와 또 재정적인 후원으로는 아주 귀한 그런 병원입니다. За энэ хүмүүс маань ямар оролцоод хүмүүс вэ гэхээр дайр ихтэх хүүхд төгслийн төв байгаа тийм ээ. Илшин найдвар гэдээ байгаа. Тэр хүүхд төгслийн төвийг бий болгоход одоо санхүүгийн хувьд үнэхээр тусалцаа үзүүлсэн тийм эмнэлгийн хүмүүс байгаа. Бусад зүйлсдээс бас тусалж явж байгаа тийм хүмүүс байна. 또 우리 갈릴리 교회 서울에 있는 갈릴리 교회 우리 장로님 두 분과 또 권사님들, 교인들 여러분들이 같이 오시게 됐어요. За манай Солонгост байгаа Галил чуулганы одоо өдөрт ахлагч нар тийм ээ ахлагчдын зөвлөлийн 3 гишүүн за бусад одоо туслахууд үйлчлэгч нар ирээд таагуудаа 갈릴리 교회 장로님이 세 분인데 두 분 오셨으니까 지금 3분이가 여기로 왔습니다. 갈릴리. За тэгэхээр Галил чуулган бол одоо ахлагчдын зөвлөлийн 3 гишүүн ирэх ёстой байсан бол одоо 2 нь ирсэн байна. Тэгэхээр бараг 50-аас илүү хувь нь ирсэн гэсэн үг. 찬양되시는 분들도 많이 와가지고 내가 오늘 인터넷으로 갈릴리 교회 예배드리는 걸 보니까 찬양대가 혹 피어 있어요. 찬양. За нөгөө тэр Магдалины багц зогсдог олон эмэгтэйчүүд маань энд ирчихсэн учраас сая өглөө би нөгөө Солонгост явж байгаа мөргөлийг харсан чинь тэр Магдалины тэр зайнууд нь хоосон баянлээ. 특별히 이제 감사한 것은 오늘 우리가 아는 대로 제 3공부방 순위 망공부방을 하나님 앞에 이제 드리는 그런 귀한 예식이 있는데 우리 함께 이런 귀한 날에 여러분들과 함께 만나게 돼서 하나님 앞에 감사하고 기쁜 마음을 이루 말할 수가 없습니다. Ирсэн зорилгыг та бүхэн мэдэж байгаа байхаа. Тэгээд амин далах чуулганы дэрэгдэх нийгмийн салбар үйлчлэлгээд бид нэр хүүхд төгслийн төвийг байгуулсаар ирсэн. Тэгээд өнөөдөр 3 дахь хүүхд төгслийн төв цайзад нээлт өдөөс хойш 14 цагаас нээлт хийх учраас энэ зочид маань ирсэн байгаа. 그러니까 우리 아민타르 교회가 공부방이 이제 3개가 생겼고 그리고 이제 제3공부방 여러분 오늘 가보시면 시작을 하는 그런 일도 있습니다. За ингээд амин далах христийн чуулган 3 одоо газар хүүхд төгслийн төвтэй боллоо. Тэгээд хажууд 3 дугаар төв яг хажууд 4 дугаар төвийг барья гэсэн тэр газар нь одоо байж байгаа. 제가 여러분들에게도 말씀을 드렸고 또 여러분들도 함께 기도하시는 것 중에 하나가 우리 아민타르 교회가 앞으로 공부방을 10개를 해야 된다. 그렇게 우리가 하나님 앞에 기도하는 중에 있습니다. За та бүхэнд урд нь хуваалцж байсан одоо ч гэсэн бас хуваалцъя. Намын дэлх чуулган маань христийн чуулган цаашид 10 хүүхд төгслийн төвтэй болоосоо энэ миний хүсэж байгаа зүйл гэсэн миний залбирлын маш гол хэсэг
та нар маань ч гэсэн залбиралд оролцосоо гэдэг хүссээр л байна. 그러니까 오늘 3개 이제 그리고 또 4개째 시작을 하고 이제 그러면은 한 6개쯤 더 앞으로 해야 되는데 이제 얼마나 시간이 걸릴지는 모르죠. За энэ жил 3, дараа жилээс 4-т хүүхд төвшин төвийн ажил. За тэгээд цааш нь бас хугацаа хэрэгтэй. Цаг хугацаа орно. 이 공부방이 참 중요합니다. Хүүхд төвшлийн төв гэдэг бол маш чухал зүйл байна. 우리 아이들이 우리 미래 아닙니까? 희망 아닙니까? Хүүхдүүд бид нэр ирээдүй биш гэж юу? Бидний найдвар биш гэж юу? 이 몽골이라는 나라를 이끌어갈 것도 우리 아이들이고 Энэ Монгол улсын хувьд ч тэр хүүхдүүд маш чухал шүү дээ. 또 우리 교회를 이끌어갈 미래의 주인들도 아이들이고 Итгэлийн ахан дүүсийн хувьд ч гэсэн тэдгээр хүүхдүүд бидний хойч үе болж харагдаж байгаа. 이 아이들이 잘 자라나는 것이 참 중요합니다. Тэдний өсөлт, хөгжилт, боожлт, хүмүүжил, төлөвшил сайн явагдах, яг суурнаас сайн явагдана гэдэг ямар чухал вэ? 뿐만 아니라 이 아이들이 이 공부방을 통해서 예수님을 만나고 믿음으로 잘 자라는 거 정말로 중요한 일입니다. Бидний аврагч Есүстэй холбогдох гүр болж болохгүй гэж юу? 이 전도라는 것도 어렸을 때 예수를 믿어야지 나이 들면 예수를 믿는 게 참 어려워지거든요. Сайн мэдээний тарах, сайн мэдээг хуваалцах, тарах, авралын зарыг тарах гэдэг зүйл нь бага хүүхдүүдээс нь эхлэх тусмаа л илүү үр дүнтэй байдаг шүү. 근데 공부방을 시작을 할 때 물론 아이들을 잘 길러야 된다 이곳에서 그런 목표도 있지만은 마지막 목표는 저는 여기에 공부방을 중심으로 해서 교회가 세워져야 된다 이렇게 생각해요. Нин тэргүүнд бидний бодож байгаа зүйл бол сая хүүхдүүдийн ирээдүйн талаар хойч үе найдвар болсон тэднийг бид нар үнэхээр хайрлан хамгаалж өсгөх байсан бол дараагийн нэг чухал зүйл бол юу гэхээр тэр 10 хүүхд хөгжлийн төв 10 Христийн чуулган болоосоо гэж хүсэж байна. 그래서 공부방을 시작할 마다 땅을 넓게 살려고 그래 준비하고 있어요. Тийм учраас бид нэр анханасаа тэр газрыг худалдаж авахдаа нэлээд тийм өргөн маш том газар авахыг сонирхоод байгаа санаас шалтгаан нь ерөөсөө тэнд байгаа. 여러분 이 공부방 가보셨는지 모르지만 이 농구대를 2개를 설치를 했어요. 농구대 Хоёр дахь 보셨습니까? хүүхд хөгжлийн төв Илшин найдварыг дарихад байгаа хүүхд хөгжлийн төвдөө та нар маань очиж үзсэн байх. Нэг саксны талбай байсан бол одоо томсгоод хоёр одоо саксны шидтэй болгосон байна. 물론 뭐 몽골의 아이들이 농구를 너무 좋아하니까 Монгол хүүхдүүдийг саксын дуртай гэж сонссон. 동네 아이들이 와서 농구를 하고 Тэд нэр сакс тоглонгоо хоорондоо танилцдаг гэж. 그래서 농구장을 크게 만들었는데 내가 바라는 것은 앞으로 거기에다가 지붕을 씌워서 높게 지붕을 씌워서 실내 농구장을 만들어야 되겠다 그런 생각을 가지고 있어요. Тэр хавийн хүүхдүүд яг тэр газараас болж цугларна гэж би харж байгаа. Цаашдаа бидний бас нэгэн бодож байгаа зүйл тэр задгай байгаа саксны талбайг битүү заал болгож хэмсэн гэж бодож байна. 그 몽골이 겨울이 길잖아요. Яагаад вэ гэхээр энэ цагаарын уур амьсгалтай холбоотой Монголд дулааны улирал маш богинохон байдаг. 그러니까 추운 겨울에 아이들이 농구를 할 수 없잖아요. Тэгэд ихэнх нөгөө хугацаанд хүйтэн улирал байдаг учраас тэр задгай саксны талбай ихэнхдээ ингээд үр ашиггүй өнгөрч. 그래서 실내 체육관을 만들면 겨울에도 농구를 할 수 있잖아요. 운동을 할 수 있잖아요. Хэрвээ бид нэр битүү заал байх юм бол тэнд хүүхдүүд ямар ч улиралд ирээд одоо цугларах боломжийг нь бүрдүүлж байна л гэсэн үг. 더 중요한 거는 Илүү чухал нэг зүйл нь 그걸 예배당으로 쓰려고요. тэр заал нь эргээд мөргөлийн танхим болоосоо. 평상시에는 아이들이 와서 농구를 하고 Чөлөөтэй үеэр нь 7 хоногийн дундуур ч юм уу хүүхдүүд тэнцээ өндөр 수요일날은 цуглардаг. 거기에다가 의자 갖다 놓고 Эзний өдөр 예배를 드리면 텐트 санал 훌륭한 тавиад 예배당이 되거든요. тэр орчмын хүмүүс цуглаад эзэнд хүндэтгэл мөргөл өргөдөг болоосоо. 그래서 어린이집을 10개를 세운다는 얘기는 교회를 10개를 세워야 되겠다 이렇게 생각하는 거예요. Та бүхэнд ярьсан 10 одоо хүүхд төгслийн төвийг байгуулъя гэж байгаа нь цаана ямар утгатай вэ гэдгийг та ойлгосон баг. 10 чуулган. 그래서 이번에 4번째 짓는 공부방은 그런 생각을 가지고 아예 농구장을 실내 농구장을 지금 만드는 중이에요. Тийм болохоор бид нар 4 дахь хүүхд төгслийн төвийг яг энэ санаа бодлого хэрэгжүүлэхийн үүднээс битүү заалтаа барихаар зориод зургийг нь гаргасан. 근데 이게 그렇게 그 생각만 가지고 되는 일이 아니라 여러 가지가 이런 일을 하기 위해서는 여러 가지가 필요하죠. Энэ яг бодсноос бодоод болцдог зүйл биш гэдгийг та аль хэдийн ойлгосон байгаа. Маш олон зүйл хэрэгтэй. 물론 돈이 있어야죠. За мэдээж санхүү 그것만 있어 가지고 되는 게 아니죠. зөвхөн санхүү байлаа гэд ажил болдоггүй шүү. 거기서 일하는 일꾼들이 필요하죠. Яг мэрэгжлийн тэр хүмүүс хэрэгтэй.
또 거기를 운영하는 운영비도 필요하죠. За тэр үйл ажиллагааны зардлыг бас нөхөж байх одоо ямар нэгэн 특별히 뭐 교회만 어렵다 건물만 할 때. 진다고 되는 게 아니라 거기에서 일을 할 수 있는 교회 지도자가 필요하죠. 목사님이 필요하죠. хэрвээ бид нэр чуулган болно гэж харж байгаа юм бол бас тэнд бас хончин байх хэрэгтэй. Түүний баг бүрэлдэхүүн бас бий болох ёстой. 그래서 이게 간단한 문제가 아니고 정말 하나님께서 도와주셔야 되는 일이고 우리가 정말로 하나님께 간절하게 기도를 해야 될 일이에요. Тэр энэ бол хүмүүсийн хамтдаа нэгдээд хийждэг ажил биш гэдгийг та хэлээд ойлгож байгаа. Тийм учраас эзэн аавын минь оролцоо түүний дэмжлэг хамгаас чухал байна. 기도를 하지 않고는 하나님께서 도와주시지 않고는 이거를 이룰 수가 없습니다. Бурхантай холбоос болсон залбирал бидэнд байхгүй бол хэрхэн бид энэ бүгдийг хийх вүлээ? 성경 말씀에도 계획은 사람이 세우지만 이루시는 분은 하나님이시다. 그러시지 않았습니까? Библиэс харах юм бол хүмүүс мэдээж ямар нэгэн зүйлийг эхлүүлдэг. Гэхдээ тэр бүгдийг биеллийг нь олж өгч байгаа тэр нэгэн бол эзэн байдаг. 그래서 저나 아민타르 교회 여러분들 또 여기 함께 오신 모든 분들이 이런 비전을 하나님께서 우리에게 주신 이 꿈을 향해서 비전을 향해서 기도하고 이 일이 꼭 이루어질 수 있도록 함께 헌신하고 노력해야 되리라고 생각합니다. Би нэг зүйлийг бодож байна. Миний ярьж байгаа энэ хараа танд ямар санагдаж байна? Та энэ хараанд нэгдэхийг хүсэж байна уу? Та энэ харааны нэг хэсэг болохыг хүсэж байгаа бол залбираасаа гэж үнэхээр би бодож байна. 제가 며칠 전에 이제 큰 병을 얻었는데 의사들이 금방 죽을지도 모른다 이러더라고요. За би хэдэн өдрийн өмнө наашаага ирэхийн өмнөхөн бас жоохон дэвгүрхсэн. Тэгээд эмнэлэгт очиод үзүүлсэн эмчнэр надад юу гэж хэлсэн бэ гэхээр таны биеийн байдал гинт одоо өөд болж тийм одоо нөхцөл байна гэж хэлсэн. 그래서 여기 몽골에 오기 전날 내가 119에 실려서 현대 아산병원에 응급실에 입원을 했었어요. За би яг энд ирэхийн өмнө юу болсон бэ гэхээр нөгөө гинт одоо нөгөө гинтийн тэр нөхцөл одоо биеийн хямралд ороод тэгээд 현대 ансан байдаг 현대 эмнэлгийн одоо хүлээн авахт байсан. Хэдхэн өдрийн өмнө л гэтэл 119에 실려가면서 이렇게 죽는구나 이렇게 생각했어요. 119 гээд манайхаар бол 103 гэдэг шиг тийм ээ тэр дуудлагыг бүр дуудаад бүр тэр эмнэлэгт ингээд хүлээн авахт орсон. 죽는다고 생각을 하니까 이게 뭐가 문제일까 내가 죽으면 그 생각을 했어요. Тэгээд яг энэ бүгдийг эмчнэрээс би сонсоод юу гэж бодсон бэ гэхээр хувьдаа намайг үгсний дараа юу болж болох вэ гэдэг бодол орж ирд юм байлээ. 근데 뭐 나는 나를 살려달라 뭐 내가 더 오래 살고 싶다 그런 기도가 안 나오더라고요. 그거는 Яг тэр үед магадгүй намайг нэг жоохон урт наслуулаач надад хийх ажил байна гэдэг залбирал гарах юм болов гэсэн чинь миний дотроос тийм залбирал гарахгүйсэн. 딱 한마디 기도했습니다. Нэг л залбирлын сэдв орж ирсэн. 몽골의 공부방 그만하시려고 생각하십니까? Эзэн минь та Монгол дахиад нэг хүүхд төрлийн төв барихыг хүсэж байгаа ёо гэж залбирсан. 내가 없어도 몽골 공부방 잘 운영을 할 수 있으십니까? За би байхгүй ч гэсэн тэр Монголд баригдах байгаа хүүхд төрлийн төв би болох болов. 잘 알아서 오십시오. Та энэ бүгдийг та сайн мэдж байгаа ч үү дээ. 내가 그렇게만 기도를 Ийм залбирал дотроос гардаг байж тээ тэр үед. 뭐 여기 올 거는 꿈에도 생각 못 했는데 Би энд ирнэ гэж тэр эмнэлгийн тэр хүлээн авахтаар байх үедээ би Монголд очиод ингээд зогсож ин гэж бодоогүй л дээ. 어제 아침 7시에 퇴원을 해가지고 어제 몽골에 왔습니다. За өчтөр өглөө 7 цагт эмнэлгээс гараад тэгээд донгоцсон цуугаад нааш ирсэн байна. 그러니까 내가 여러분들 못 만날 줄 알았는데 이렇게 오늘 함께 예배를 드리게 돼서 너무 감사하게 Би тэр үед 생각합니다. юу гэж бодсон бэ гэхээр за дахиж уулзахгүй юм биш үсттэй гэж бодсон чинь уулздаг байж тээ. Бүгдээр эзэнд халуун халцсан үрцгөө. 하나님의 은혜입니다. Эзний ажил. 좀 몇 개 공부방을 몇 개 더 해보시려고 그러는 건지. Би хүүхд төгслийн төвийг илүү босгох юмсыг гэж хүсэж байна. 제가 이제 나이가 많이 되니까 인생을 살아오면서 이 터득한 지혜가 있습니다. За 80 орчим жил хүн наслаад ирсэн. За миний хувьд яг тэр хэмжээнд ингээд амьдралыг туулаад 80 жилийг туулсны дараа юу болдог вэ гэхээр толгоонд нэг юм ухаан, мэрэгэн ухаан адил нэг тийм зүйл суудаг юм байна. 신앙생활을 하면서도 터득한 신앙의 지혜가 있어요. Мэдээж итгэлийн амьдралаар алхаж байгаа хүмүүст яадаг вэ гэхээр итгэлийн амьдралын тэр ухаан бас суудаг.
амьдрах ухаан. 이걸 사람들에게 자꾸 얘기해주고 싶은데 Ийм ойлгосон зүйлсээ хүмүүстэй хуваалцах юмсан гэдэг хүсэл маш их байдаг ч. 사람들은 나 같은 나이 많은 사람의 일을 말을 하면 꼰대짓이다, 잔소리다 이렇게 생각하고 듣질 않으려고 그래요. Гэтэл би тэгж хүстэл намайг сонсоосоо гэсэн хүмүүс нь ямар бодолтой байдаг вэхээр за жоохон зөнж байгаа болоо да их яриад байна. Тийм ээ. За бараг л мэддэг юм ярьж ин да гэсэн маягтай хүлээж авах гэдэг. 근데 그게 아닌데 나 같은 사람이 하는 말을 들으면 80년 동안 내가 인생을 살고 신앙생활을 하면서 깨달았던 그 지혜를 얻게 되는 건데 사람들이 이걸 들으려고 하질 않아요. Уг нь бол тийм биш. 80 орчим жил насалсан хүн тэгээд дээрэс нь олон жилийн туршид итгэлийн амьдралаар алхсан хүнээс сурах зүйл юу байж болох вэ гэдэг хандлагатай байх ёстой, тийм ээ? 그래 젊었을 때 설교를 했는데 지금 생각해 보니까 그건 설교도 아니었어요. Би залуу үеийнхаа номлолыг сансан. Тэр үеийнхаа номлолыг сансан надад юу гэж бодогдсон бэ гэхээр тэр номлол биш байсан байлээ гэж би ойлгосон. 지금 설교를 하는 게 진짜인 것 같아요. 은퇴했는데. Харин одоо тэтгэвртэй гараад үйлчлэлээ өгсөний дараа номлолууд маань жинхэнэ сургаал юм байна гэж би ойлгож байна. 설교할 만한 때 은퇴를 했어요. Яг номлолынхоо эд үе дээрээ л би ер нь тэтгэврт гарчжтэй гэж би бодсон. 제가 신앙생활을 하면서 깨달은 지혜가 있는데 여러분들에게 오늘 몇 가지만 말씀을 드리겠습니다. Би итгэлийн амьдралаар амьдарч байхдаа ойлгосон маш чухал нэг зүйл байна. 잠깐만요 өгсөн. 지혜가 있는데. Өнөөдрийн сургаалын нэр юу вэ манайхаа? Бурхны зүрх сэтгэлийг хөдөлгсөн хүн гэдэг сэдв дор ярьж байгааг та хизээж бүү мартаарай. Бурхны зүрх сэтгэлийг хөдөлгсөн хүн гэсэн штэ. За ингээд цаашаа сонсъё. 첫째는 뭐냐면은 우리가 인생을 살아가는데 절대로 사람의 힘으로 살아갈 수 없다. 하나님이 도와주셔야 된다. Би нэг чухал зүйлийг хуалцъя. Хүн амьдрахдаа онцгойлон итгэлийн амьдралаар амьдрахаар замнах тэр үедээ өөрийнхөө дуршлагаар, өөрийнхөө мэдснээр, өөрийнхөө сурснаар амьдрна гэж байдаггүй юм байна. Харин Бурхан энэ бүгэн тусалдгийм байна гэдгийг ойлгосон. 젊었을 때는 내가 무언가를 할 수 있었는데 살면 살수록 느끼는 것은 사람이 할 수 있는 일은 한계가 있다. 하나님이 도와주셔야 된다. Залуу байх үедээ надад маш их чадвар байгаа юм байна. Би потенциал тэ чадвар чадамжтай юм байна. Би энэ бүгдийг хийж чадаж байна гэдэг бодол их байсан бол амьдрах тусам тэр бодол маань яаж өөрчлөгдсөн бэ гэхээр хүний чадвар гэдэг тэр зүйл нь асуудалтай байх шүү гэдгийг ойлгосон. 건강이라는 것도 내가 노력해서 되어지는 것이 아니고 하나님이 도와주셔야 된다. Эрүүл мэндч гэсэн хүн өөрийнхөө биеийг хичнээн сайн арчилснаар гэхээс илүү Бурхны мутарт хүний амь байдаг гэдгийг ойлгосон. 우리가 가정생활을 하는 데 있어서도 가정생활도 마찬가지고 아이들을 기르는 것도 절대로 사람의 힘으로 안 된다. Би сайн аав учраас, би сайн ээж учраас, надад мэддэг зүйл их учраас, би их сурсан учраас хүүхдүүдээ сайн өсгөж хүмүүжүүлж чадна. Энэ бүхэнд ч гэсэн асуудал байна. Эзэн л туслахгүй бол боломжгүй гэдгийг ойлгосон. 그래서 자식을 기르는 사람은 자식을 기르면 기를수록 하나님 앞에 머리를 숙여서 기도하게 되는 거예요. Эцэг эхчүүдийг хараад байхад тааж мэдж байгаа ба хүүхдээ өсгөх тэр хугацаанд яадаг вэ гэхээр ямар хэцүү вэг ойлгоод ухаантай нэгний эзний өмнө толгой бүхийн залбирдаг байна. 요새 젊은 사람들이 애를 안 낳으려고 그러는 건 큰 잘못이에요. Сүүлийн үеийн залуучууд нэг сул тал байна. Тэрний үг бол би хүнтэй суух болоогүй, би хүүхд гармааргүй байна гэж байгаа нь маш том сул тал. Буруу зүйл. 자식이 없으면 기도를 많이 하지 않게 돼요. Хэрвээ ганцаараа тэр явах юм бол залбирал нь тэр хэмжээгээр богино. 나도 생각해 보면은 교회를 위한 기도만큼 자식을 위한 기도를 많이 했던 것 같아요. Чуулганы төлөө залбирал айн талд хүүхдүүдийнхээ төлөөх залбирал. Магадгүй энэ хоёр баг тэнцэх байх шүү. 또 사업도 내 맘대로 안 돼요. 하나님이 도와주셔야 되는 거예요. Бас хүмүүсийн бас нэгэн хэсэг юу вэ гэхээр нөгөө мөнгө олох, бизнес хийх тийм ээ. Энэ асуудалч гэсэн энэ зүйл ч гэсэн асуудалтай. Бурхан л байхгүй бол. 그런데 문제는 어떻게 하나님이 나를 도와주실까? 그거예요.
Асуудал нь юу вэ гэхээр яавал бурхан надад энэ бүхэн дээр тусалж болох вэ гэдэг тэр зүйл байна. 누구든지 하나님의 도우심을 받고 싶죠. Хинч гисэн бурханы тусламжийг авахыг хүсэж байгаа. 그런데 하나님의 도우심을 받으려면 받을 수 있는 방법이 있어요. Бурханаас тусламж авна гэдэг нь хүн болгоны хүсснээр болчдөг зүйл биш, харин энд бол мэрэгэн ухаан байна. 하나님이 아무나 도와주시는 게 아니에요. Бурхан бүх хүмүүст туслаад яваад идэг тэр зүгээр нэгэн тийм туслагч нэг юм биш. 도와줄 만한 일을 하는 사람에게 하나님이 도와주셔요. Бурхан тэр хүний хийж байгаа ажлын үн цэнийг харж илүү их туслах болно. 쉽게 말하면은 그냥 주일날 교회도 열심히 다니고 또 뭐 봉사도 좀 하고 기도 생활도 하고 헌금도 하고 그냥 평범한 신앙생활 하잖아요. За нэг зүйлийг би жишээ татаж ярил л да. За ойлгомжтой болгохын тулд за нэгэн итгэлийн хүн бай гэж үдээ. За тэр хүн бол ажиллаа хийж байна, гэр бүлтэй байна, за орлого олж байна. За өргөлөө өргөдөг, эзний өдрийг сахдаг. За гих мэт. 그렇게 평범하게 신앙생활하는 사람은 하나님께서 그만큼 도와주세요. 평범하게 도와주세요. Тэгэхээр тиймэрхүү амьдралаар явж байгаа хүмүүс бурхны тусламж ямар байна гэж та бодож чинь яг тэр хэмжээнд нь л байдаг байх нь. 특별하게 도와주시지 않아요. Онцгой тийм тусламж баг байх гэхээс илүү. 그러니까 여러분들이 평범한 인생을 사시고 싶으면 그냥 평범하게 예수 믿으세요. Энгийн нэгэн урсгалын итгэгч болёо гэвэл яг энгийн нэгэн урсгалын итгэгчийн итгэл ямар байдаг шиг тэгж амьдрч болно. 그런데 하나님께로부터 특별한 은혜를 받고 하나님이 특별히 나를 도와주시기를 바라는 사람은 조금 특별하게 하나님한테 해야 돼요. За хэрвээ нөгөө талдаа би илүү онцгой амьдралаар амьдрмаар байна. Би тэр зүйлийг үнэхээр тээж явах хүн баймаар байна гэж байгаа бол энгийн нэгэн хүнийг бодох юм бол залбирланч мөн онцгой байх шаардлагатай болж гэлээ. 한국말 속담에 제 기염 제가 받는다 그런 말이 있어요. 기염 받는다, 사랑받는다. 그러니까 부모 앞에서 자기가 하는 것만큼 부모님이 사랑해 준다 그 뜻이에요. За солонгос нэг ийм зүүр үг байдаг юу гэвэл би хийж өгснөөгөө хэрээр буцааж авдаг. За нэг өсөндөө бол би ээжигээ хэрийг хайрлна, ээж нь намайг яг тэр хэмжээнд хайрлна гэсэн санаа. 그러니까 하나님과의 우리의 관계도 부모와 자식의 관계와 똑같아요. Тэгэхээр бурхан бидний хоорондох харилцаа бол эцэг гих хүүхдүүдийн хоорондох харилцаа жишээ болж явдаг. 여러분 다 경험해 보셨겠지만은 자식이 여럿 있어도 특별히 마음에 가는 자식이 있어요. За 10 нилээ хэдийн хүүхдтэй олон хүүхдтэй гэж бодъё л да. Гэтэл тэр дунд нэг хүүхэд нь сэтгэлийн татдаг гэх мэт. 괜히 그러는 게 아니라 그 어머니가 아버지가 그 자식을 특별하게 사랑할 수밖에 없는 이유가 있어요. Зүгээр л за энэ нэгийг л сонгол хайрлчихдээ гэж байгаа эцэг эхийн тийм хандлага биш, харин тэр хүүхэд эцэг эхийн сэтгэлийг хөдөлгөх ямар нэгэн зүйл түүнд байгаа учраас ээж нь аав нь түүнийг онцгойлон хайрлах болдог. 그러니까 복이라는 것은 제가 복 받을 만한 짓을 해야 복을 받는 거예요. Тэгэхээр ивэл буюу ерөөл гэдэг нь юу гэвэл тэр хэмжээний зүйлийг эрен хайж үйлдэж байгаа хүнд ирдэг зүйлийг л ивэл ерөөл гэж хэлж болохоор. 하나님께 사랑을 받고 싶으면 내가 그런 사랑을 받을 만한 짓을 해야 그래야 하나님이 사랑해 주시는 거예요. Би бурхнаас яг тэр төлөөллийг, тэр яг үйлчлэлийг, тэр яг бурхны тэр тааллыг авахыг хүсэж байгаа бол яг энэ бүгдийг бид нар бодох хэрэгтэй болох. 하나님께 5만큼 사랑받을 만한 짓을 하면 하나님이 5만큼 사랑해 주시고 10만큼 사랑할 만한 그런 짓을 하면 10만큼 하나님이 사랑해 주시고 5%-аар бурхны хайрлуул 5%, 10% хайрлуул 10% гэд ойлгочод баг болох байх. 하나님은 계산에 있어서 틀림없으신 분이에요. Бурхны хувьд бол бүх зүйлсийг маш их нарийн тооцдог нэг юм байна. 정확한 분이에요. Үнэхээр тэнд алдаа мадаггүй гэж та боддог бурхныг. 어떤 때 나도 나에게 왜 이런 일이 있지? 가만히 생각해 보면 내가 하나님 앞에 그런 꾸중을 받을 만한 일을 했기 때문에 그런 일이 나에게 일어나는 거예요. Зарим үед бурхнаас онцгой зүйл ирэх амьдралд ингээ өгөгдөхөд юу гэж бодогдгоо хэр яагаад намайг ингэж онцгойлон сонгосон юм бол гэж бодоход хүрнэ. Гэтэл хэсэг хугацааны дараа би тийм байсан учраас бурхнаас энэ зүйл зөвшөөрөгдсөн байна гэдгийг ойлгох цаг ирдэг. 그러니까 하나님으로부터 특별한 복을 받고 싶은 사람은 하나님께 특별하게 해야 돼요. Онцгой зүйлийг бурхны өмнө хүсэж байгаа нэгэн бол тэр хэмжээнд алхахна гэсэн үг. 그러니까 하나님이 딱 찍어서 도와주실 수밖에 없는 그런 짓을 해야 돼요. Бурхны хувьд за энэ хүндэл туслахгүй бол болохгүй гэх хэмжээний тэр зүйл таны сэтгэл байна уу? Тийм зүйлийг хийх хэрэгтэй. 우리 한국에서 찍어놓고 봐준다 그러잖아요. Солонгост юу гэж хэлдэг вэ гэвэл
онцгойлон сонгоод түн туслая гэсэн 내가 тэр 이 санаа 사람을 байдаг. 도와주지 않을 수가 없다. 이 사람 하는 짓을 보니까. Энэ хүний хийж байгааг харал та. Энэ хүнд туслахаас арга байхгүй гэхээр хүмүүс хараад хүлэмжээр түн тусалдаг ч гэдэг юм уу? 하나님이 나를 볼 때 그렇게 생각하실 수 있어야 돼. Бурхан таныг харахтаа, намайг харахтаа 우리 яг 가정을 тийм 볼 때 그렇게 생각하셔야 되는 거예요. бидний гэр бүлийг харахтаа Бурхан яг энэ 내가 гэр 이 бүлд 가정을 туслая. 돌보지 않을 수가 없다. Энэ гэр бүлд туслахгүй бол 복을 болохгүй. 주지 않을 수가 없다. Энд үнэхээр тусламж хэрэгтэй байна. 이 교회가 하는 짓을 보니까 내가 이 교회를 축복하지 않을 수가 없다. Энэ чуулганы үйлсийг хараад энэ чуулганы хийж байгаа хандлагыг хараад энэ чуулганд л туслах ёстой. 그러니까 하나님의 축복은 받아내는 거예요. Тэгэхээр энэ гэрүүлийг хүлээж аваад явна амьдрах ёстой. 그냥 하나님이 주시는 게 아니라 하나님이 나를 축복하실 수밖에 없도록 받아내는 거예요. 하나님 축복. Яг энэ зүйлийг хүлээж авах хэмжээний тэр үйлс, тэр хандлага бидэнд байх чухал байна. 그래서 이런 하나님의 특별한 복을 받은 사람들의 얘기가 성경에 여러 있어요. Тийм учраас Библиэлд яагаад тэр олон хүмүүсийн итгэлийн амьдралыг түүх болгож үлдээсэн юм бэ гэдэг нууц нь л энэ. 다윗이라는 사람 있잖아요. Давидыг та бүхэн мэдэх ба. 이 사람이 임금까지 가고 뭐 전쟁을 잘하는 장군이었어요. За Давид бол үнэхээр байлд гурлагт суралцсан тийм 그 ээ. 성경에 보면 이 다윗이라는 자가 전쟁이 일어나고 나라에 큰 일이 생기면은 참모들과 신하들, 장군들을 부르는 게 아니라 하나님한테 쪼르륵 가가지고 하나님 어떻게 했으면 좋겠습니까? 이러는 거예요. Давид хааны амьдралын туршид бол олон дайн тулаанууд болж байсан. Тэр хүнд хэцүү байдал Давид орох үедээ хэнийг дууддаг байсан бэ? Хэний өмнө очдог байсан бэ гэхээр эрэлхийг баатруудын өмнө биш. 그러니까 하나님이 보실 때 아니 다윗이 나라의 임금인데 참모도 있고 비서도 있고 전쟁 났는데 전쟁에 있는 장군들도 많이 있는데 왜 그 사람들하고는 의논 안 하고 왜 나한테 와서 물어볼까 하나님께서? Харин Бурхны өмнө очдог байсан байна. 그러니까 대답을 안 할 수밖에 없잖아요. 하나님. Тэгээ Бурхан хэнийг яг энэ хэцүү үед хэнийг сонгоно гэдгийг харсан Давид харин тэр цаг үеийнхаа мундаг хүмүүсийн өмнө очисонгүй харин тэр хүмүүсийг та нар байжээ гэж хэлээд Бурхныг сонгож очисон байна. 그러니까 어떻게 해야 될지를 하나님이 가르쳐 주신 거예요. Тийм учраас Давидэд явах замыг хэрхийг яахыг зааж өгсөн байна. 전쟁에 이기는 거예요. Энэ бол үнэхээр амжилт юм аа. 이길 수밖에 없는 거예요. Энэ бол ялалт юм аа. Ялахаас аргагүй. 다윗이 무슨 장군들하고 참모들하고 의논을 했으면 아마 전쟁 다 못 이겼을지도 몰라요. Хэрвээ тэр үед Бурхан Давид үнэхээр маш хэцүү байдалд тулгарлаа гэд хүнд хэцүү байдалд оронгуудаа Бурханыг умартаад тэр баатарлаг ирсүүдтэй найдаад эсвэл одоо зөвлөхүүдтэй найдаад бүх юм ингээд тэнд ярьсан бол магадгүй ялагдсан байсан баг. 뭐 다윗이 나쁜 짓도 많이 했잖아요. Давидын амьдралд үнэхээр муу зүйлс өндөө байсан. 그런데 다윗은 목숨 걸고 하나님에게만 매달렸어요. Түүний амьдралын нэг нууц бол тэр хэцүү байх үе болгондоо Бурханаас зурдаг байсанд л байдаг. 다윗이 쓴 시가 시편 23편인데 다윗이 이랬어요. 나는 하나님 한 분만 있으면 아무것도 필요 없다. Дуулуурын 14 13 тэр хавьд юу гэж хэлсэн бэ гэхээр Давид надад Бурхан л байвал надад бүх юм байна гэж баг илэрхийлсэн. 여호와는 나의 목자시니 나에게 아쉬울 것이 없어라. Бурхан бол миний хончин. Надад дутах зүйл үгүй гэж хэлсэн. 난 하나님 하나만 된다는 거예요, 다윗이. 딴 거 필요 없다는 거예요. Надад Бурхан байх нь нин тэрүүн чухал байна гэж илэрхийлдэг хүн бол Давид байна. 나는 그 성경을 읽을 때마다 나도 하나님이 계신데 또 필요한 게 있어. 돈도 필요하고 뭣도 필요하고 다른 것도 필요해. Тэгээ би Библийг уншиж байхдаа юу гэж ойлгосон бэ гэхээр надад ч гэсэн маш их хэрэгцээ байж штэ мөнгө төгрөгнөөс ахуулаад өөр олон чухал зүйлүүдийг хийхин тулд олон хэрэгцээ байна. 그러니까 하나님께서 나를 보실 때, 야, 너 나 말고 딴 게 필요한데 너 거기 가봐라. 이러실 거 아니에요. Тэгээ над руу хараад Бурхан чи тэгээд энэ их олон хэрэгцээг хаанаас нөхөж чинь да, хаанаас дүүргий гэж бодож чинь да гэж асуувал 그러니까 하나님이 너 저기 가봐라 이러는 거예요. би тэрийг нь сонсохгүй энэ ертөнцийн зүйлсд илүү их анхаарал тавьж найдах юм бол Бурхан чи сонголтоо хийлээ гэж хэлэх баг. 제가 성경에 여러 사람의 얘기가 있습니다만 시간이 없으니까 말 못해. 오늘 우리가 아브라함 얘기를 좀 해볼게요. Өнөөдөр Библийг харах юм бол гих мэтлэн бидэнд суралцах өнөө цагт суралцах зүйл маш олон байна. Гэхдээ өнөөдөр бид нар Авраамын талаар ярьж эхэлсэн. 나는 яриагаа 세계 өргөжлүүлээ. 인류 역사상 가운데 아브라함만큼 하나님께 축복을 받은 사람이 없다고 생각해요. Авраамыг хараад юу гэж бодсон бэ гэхээр энэ дэлхийн ертөнцид хүмүүс амьдарч байхын цаг хугацаанд Авраам шиг Бурханаар өрөөгдсөн нэгэн байна уу? 최고의 축복을 받은 사람이에요. Энэ бол үнэхээр хамгийн дээдэнд өрөөлийг хүлээж авсан хүн байна. 그래서 나는 옛날부터 아브라함에 대해서 많은 생각을 해보고
어떻게 하면 나도 아브라함이 받은 축복을 하나님께로부터 받을 수 있을까? Тийм учраас тэр юм уу би Авраамийн талаар бодохдоо би олон жилийн өмнөөс л хэрхвэл Авраам шиг өрөөгдөж болох вэ? 그런데 아브라함이 어떻게 축복을 받게 됐는가? Тэгвэл бид нар бурхан хэрхэн Авраам өрөөгдсөн бэ гэдэг талаас нь суралцах хэрэгтэй биш үү? 한마디로 말하면 이 아브라함은 하나님의 마음을 사로잡았어요. Нэг зүйл нь маш тодорхой байдаг. Юу гэвэл Авраамын хийсэн нэг чухал зүйл бол бурханы сэтгэлийг үнэхээр олзлохоор явсан. 하나님을 감동시켰어요. Бурханы сэтгэлийг хөдөлгөхийг тэр үнэхээр хүссэн. 그래도 하나님의 마음을 싹 빼놨어요. 정신 못 차리게 했어요. Үнэхээр бурхан бол үнэхээр яг Авраамыг хараад үнэхээр баг энэ л хүн гэхээс аргагүй байдал хүргэсэн. 얼마나 아브라함이 하나님한테 잘했는지 하나님의 마음을 감동했는지 하나님이 이성을 잃고 정신을 잊어버린 거예요. Одоо бүр бурхан бүр ингээд яахаа мэдхгүй байдал ортол гэж хэлэхэд баг илүү. 하나님이 정신을 잊어버리고 자꾸 뭐 그냥 생각지도 않게 이거 가져라 저거 가져라 이러시는 하나님. Баг ингээ харах юм бол ингэж харж болохоор байгаа. Бурхан баг Авраамыг л ганцхан хараад бусад харах юмнуудаа бүгдийг мартаад Авраамыг л харж исэн юм шиг. 하나님이 정신 차리면 안 돼요. Хэрвээ бурхан ингээд бусдыг мартаад зөвхөн Авраам гэж юм болохгүй зү. 하나님이 정신 차리면 계산해서 따박따박해요. Хэрвээ тийх юм бол бүх зүйлс яах нь вэ гэвэл тэнд яах нь вэ? ойлгомжгүй байдал үүснэ. 하나님께 특별한 사랑을 받기 위해서는 하나님의 정신을 싹 빼내야 돼요. Яг үүнтэй адилхан бид нар яг бурхны тэр бодол санааг тийм ээ өөрийгөө эргүүл. 하나님이 정신을 못 차리게 해야 되는 거예요. Үнэхээр бурхныг үнэхээр завгүй өөрийнхөө талаар бодлоор завгүй болгох. 오늘 성경 말씀이 그건데 Өнөөдрийн эзний үг яг л тэр 어떤 зүйлийг зааж. 나그네가 지나갔거든요. Нэг хитэн одоо нутаг хэсэж яваа тийм ээ. Даяа 근데 그게 나그네가 아니고 하나님이었어요. гурван хүний тухай гарсан. Гэхдээ энэ гурван хүний зүгээр юм нутаггүй гурван хүн 여러분 이게 биш. 참 중요합니다. Бурхан байсан. 나그네를 대접하는 거. 이건 하나님을 대접하는 거예요. Энэ орон гэргүй ингэж явж байгаа тэр гурван хүн тэгвэл бид нар тэр хүмүүст анхаарах юм бол бид нар бурхныг хоолж 그러면 байгаа 이게 адилхан. 나그네가 지나가는데 오늘 성경 말씀이 일부러 가가지고 우리 집에 좀 들러가시라고 좀 쉬었다 가시고 맛있는 거 먹고 가라고. 지나가는 나그네 좀 먹을 거 달라 그래도 거절할 판인데 일부러 끌고 들어가는 거예요. 자기 집으로. Энийг ойлгомжтойгоор хэлэх юм бол Авраамыг бурхан олон удаа сорьсны нэг нь энэ гурван хүнийг илгээсэн байна. Харин энэ Авраамыг хандаж байгаа хандлага нь шууд өөрөөсөө бүгдийг эхэлж байгаа тэр санаа. 아니 생각해 보세요. 그때부터 이 나그네가 생각하지 않았겠어요. 아니 자기 집에 들어올까봐 보통 사람이면 겁낼 텐데, 아이고 못 본 척하고 그 사람 나그네가 돌아봐야 뭐 축낼 거 아니에요. 밥도 축내고 그럴 거 아니에요. 손해 날 테니까 그냥 지나가길 바랄 텐데 이 자기 집에 가자고 막 끌고 들어가니까 이 나그네가 얼마나 마음이 감동했겠어요? Тэр даянчж байгаа гурван хүн. За хинч харсан тэр хүмүүс бол олон газруудаар орсон мэт тийм дөрөвтэй хинч харсан тийм дуртай тэр хүлээж авахаар бус тийм хүмүүсийг Авраам хүлээж авч байгаа. 아니 데리고 들어가 가지고서 또 그냥 마는 게 아니라 뭐 발 씻으라고 또 물도 내놓지 또 무슨 양도 잡아오는데 여러분 양 잡을 때 토실토실하고 좋은 양은 안 잡잖아요. 좀 비실비실하고 어? 어차피 죽을 거 그거 잡는 거 아니야 본래? За тэгээ Авраам яасан бэ гэхээр зүгээр за манайхаар ороод гараараа гэх ийм байгаагүй. Тэр бүх чин сэтгэлээсээ манад ороод гараад байгаа гэж хэлснийхаа дараа бүр хөлөө угаах усыг бүртээ бэлдэж өгөө зогсохгүй хамгийн сайн тэр яах нь тарга твэрхтэй хоныг ядалж өгч байгаа. 아니 나그네가 보니까 진짜 좋은 양고기를 가져왔거든. Хүмүүс тэгдэг үс за энэ нэг танихгүй хүмүүс юм чи хамгийн өгч байгаа нэгийг бариад өгч байгаа нэг хоныг бариад ядлаад өгчөөд ямар хамаа байсан гэж бодож болно. Гэтэл Авраам тийм сэтгэл байгаагүй. Яг адилхан хамгийн сайныг ядалж өгсөн. 얼마나 맛있겠어. 맛있게 먹었겠어. Ямар амттай хоолсон бол тэр гурав. 아 그다음에 또 뭐 밀가루 좋은 밀가루 갖다 빵을 보내놓는단 말이야. За бүр ингээ хамгийн сайн тэр сүүний тэр тийм ээ сүүгээр одоо талах одоо зурч өгч байгаа. 사람이 별일 없어요. 대접을 받아야 마음이 동하는 거예요. Хүмүүс их сонь штэ. Хүмүүс яадаг вэ гэхээр ингээд өөрөө дайлуулах их сонирхол явж идэг дотор нь. 여러분 성경에 보면 그 이삭이가 야곱이하고 에서가 와서 기도해 달라고 그럴 때 있잖아요. 어? 야곱이가 뭘 잔뜩 만들어 가지고서 갖다 드렸더니 잘 먹고 왜 에서인지 야곱인지 몰랐겠어. 하면 눈이 멀었어도 그 모르겠어요. 자기 자식인데 숨결만 모두 알 텐데. За Исаакийн амьдралыг харах юм бол Яаков, Исав гэд хоёр хүүтэй байсан. Тэгээд хоёр том хүүтэй хандаад надад нэг сайхан тий ангийн шүл хийгээд өгөөч гэж хэлдэг.
그러니까 야곱이한테 뭘 잔뜩 맛있는 거 먹고서야 다 알지면은 축복한 거예요. 이게. Харин ах нь тэр анд явсан тэр махыг олоход анд явсан ховгор нь дүү Яаков нь аавда төрүүлээд тэр шүлийг нь хийгээд өгчдөг. 그 점잖은 이삭이도 뭘 먹어야 축복하는 거거든요. Тэгээ нэг юм байгаа байхгүй. Энэ бүр баг насаараа тийм том болсон хоёр хүүхдийг аав нь танихгүй байх уу? 그러니까 이 나그네가 마음이 감동한 거예요. Юу гэхээр үүний цааныг нууц байна. Хүмүүс дайлуулсны дараа сэтгэл нь өөр болж байгаа. 번쩍만척해도 되고 그냥 지나가도록 내버려도 안 본척고 지나가도록 놔둬야 되는데 일부러 데려다가 극진하게 대져버리니까 이 나그네가 얼마나 마음이 감동이 됐겠어요. Бурхан Авраам руу тэр 3 дайнчиг явуулсан нь тодорхой харагддаг. Мэдээж Авраам өөрөө гүйж очиод тэр дайнлж байгаа хүмүүс авчаад гэртээ авчираагүй шүү дээ. 그러니까 이 나그네가 그냥 갈 수가 있겠어요? Хүмүүс ер нь бол тэр дайнч хүмүүсийг бол тэр тоохгүйгээр өнгөрүүлж болох л тийм л цаг үе байсан. 그런데 그 나그네가 하나님이었다 이거예요. Тэр 3 дайнч бурхан байсан гэж боддоо. 누가 하나님인지 몰라요, 여러분. Хинч гаднаас наваад энэ бурхан байна гэж харахааргүй. 지금도 예수님이 살아계셔서 세상에 돌아다니시는데 누가 예수님인지 몰라요. Тэгээ юуш хэн Христийг мэдхгүй тийм ээ, яг тийм л дүүтэй адилхан. 여러분들 우리 한국에 와서 갈릴리 교회 찾아올 때 나는 늘 얘기했어요. 예수님이 오신다. 예수님이 오신다. 저는 그렇게 생각했어요. 여러분들 예수님으로 생각했어요. Би та бүгдийг яг ингээд Монгол чуулганд ингээд ирж явах үед би юу гэж бодож байгааг бол нэг Есүс орж ирж гин гэж харж илаа. 그러니까 하나님이 대접을 받으시고는 평 갔어요. Яагаад гэвэл дайнч бурхан хүний дүрээр бурхан ирсэн биз дээ. 그러니까 거기 왔다 갔다 하는 늙은 여자 하나 있는데 이게 정신을 잃어버려 가지고 늙은 여자인지 젊은 여자인지도 모르고 저 여자 애 있을 거다 이런 거예요. За ингээ годомжоор ингээ харсан чинь нэг юм настай эмэгтэй нэг залуу эмэгтэй хоёр явж байна гэж бодъё л та. Тэнгууд настайг нь хараад үүний цаана хэн нэгэн байгаа юм биш үстэй. 아, 나이가 70 먹은 노인네 보고 해놔라. 제정신 가지고 할 수 있는 일이에요 그게? Ер нь хүн хүнээр бодох юм бол энэ боломжгүй те. Тэр бараг 70 нас хүрсэн тэр эмэгтэйг хараад үүний цаана нэг нь нууц байж магадгүй. Энэ эмэгтэй тусалчийг их хүн олдгоолоо ер нь. залууд нь магадгүй тусалж иж магадгүй. 요새 한국에서 여자들이 애를 안 낳아서 내가 저기 앉아 있는 아주머니들 50밖에 안 됐어. 내가 애 낳으라 그러면 내가 50인데 어떻게 애 낳느냐 이러는 거예요. За тэнд байгаа олон эмэгтэйчүүд бол одоо 50 нас хүргэж байгаа 50 нас гарч байгаа тийм эмэгтэйчүүд байгаа. Тэгээд би яг 50 жилийн өмнө бодох юм бол тэр хүмүүс 제정신이 있으니까 그런 거지 저자들이. 근데 하나님이 정신을 잃어버렸어요. 70 먹인 여자 노인네를 정신을 잃어버려서 그 젊은 여자인지 늙은 여자인지 모르고 애 낳아라 이렇게 된 거예요. За тэгэхээр тэр настай эмэгтэйгээ бүгдээр эргээд бодцгоё. 하나님이 제정신 가지면 그랬겠어요? Тэгээд тэр настай эмэгтэйг хараад үүний цаана бурхан байгаа гэж бодоод үнэхээр бүх зүйлсээ зориулж байгаа тэр нэг. 하나님 왜 정신을 잃어버렸어요? Тэгээ тэр тусалж байгаа хүнийг хараад бурхан өөрийнхөө бодол санаа хүртэл мартах хэмжээнд хүрч байгаа. 대접을 잘 받고 그래가지고 정신을 잃으신 거예요. Яагаад гэвэл тэр эмэгтэйгийн цаана бурхан байсан гэж бодоё. Тэгэнгүүт тэр эмэгтэйгээр дамжуулаад бурхан үнэхээр тэр хүнд дайлуулсан. Учраас 그래가지고서 70살 먹은 여자가 애를 낳지 뭐예요? тэгээд 70 нас эмэгтэйчүүдийн цаана хэн байж болох вэ? 하나님이 나라고 그러니까 늙은이고 젊은이고 없는 거예요. 날 수밖에 없는 거예요. 하나님 나라니까. Бурхны оронд бол үнэхээр залуу байна уу, настай байна хамаагүй тийм үү? Бид нар очино. 본래 하나님이 정하신 법칙은 젊어야 낳는 거 아니야, 애를? За тэгэхээр Бурхны нэг зүйлийг би жоохон орхисон байгаа шүү. Бурхны юу хүсэл гэвэл хүнийг эмэгтэй хүнийг залуу байхдаа төрөхөөр 그러니까 본래 하나님이 자기가 세운 질서를 깨트린 거예요. За тэгэхээр бид нар нөгөө Сараг эргээ бодож байгаа шүү энэ дунд. Гэтэл тэр настай эмэгтэй эхнэрт нь хүртэл санаа тавих үс хэмжээнд бурхан түүнд хандсан гэж боддоо. 제정신을 잃어서 하나님이 그러신 거예요. Тэгээд тэр баг хэдэн настай вэ гэж бодох юм бол маш өндөр настай. Одоо миний баг үнэхээр тийм ээ бүх бие баг хатж байгаа энэ цаг үе гэж хэлж ирсэн байна. 근데 이 사라가 난 애가 보통 애가 아니었어요. За Сара бол зүгээр нэгэн эмэгтэй бас байсангүй. 이삭 아니에요? 사라가 난 애가 이삭이지. За Сарагийн одоо эхний Авраам. 이삭이지. 아브라함이 хүүхэд нь Исаак. 그래가지고 이 이삭의 아브라함의 후손 가운데 누가 나왔느냐? 다윗 왕이 나왔어요. За тэгээд Исаак ингээд цаашаа ингээд явах юм бол Давид тэр удмаас төрж. 솔로몬 왕이 나왔어요. Соломон хаан төрж байгаа.
예수님이 나왔어요. За бүр цаашлах юм бол Есүс. 사도 바울이 나왔어요. За Илч Паул төрсөн байна. 그것만이 아니에요. 유대인인데 유대인. 여러분 우리 세계 인류 역사를 지배를 하는 민족이 유대 민족이에요. 지금도. За одоо энэ дэлхийн улс орнуудын дунд хамгийн одоо тийм ээ урд одоо хөгжиж байгаа улсд бол Израиль, Юдэчүүд байгаа. 내가 지난번에도 말씀드렸죠. 유대 민족이 전 세계 인구의 0.2%야. За Юдэчүүд нийт дэлхийн хүн амын 0.2%-ийг эзэлдэг. 근데 노벨상은 탄 사람은 노벨상 탄 사람의 25%가 유대 사람이에요. За гисэн чинь сонирхолтой нэг статистик үзүүлэлт байна. Юу гэхээр нийт Нобелийн шагнал авсан хүмүүсийн 25% нь Израильчууд, Юдэ хүн байна. 역사적으로 유명한 정치인들이 유대인들이 많아요. За түүхийг харсан ч гэсэн үнэхээр алдартай улс төрчид ч гэсэн Юдэ хүн байсан. 부자들도 유대인들이 많아요. Хамгийн одоо баялагтай хүмүүс байж Юдэчүүд байсан. 학자들도 유대인들이 많아요. За тэр эрдэмтэн судлаач дундаас Юдэчүүд 유명한 байсан. 장군들도 유대인이 많아요. За үнэхээр тэнд үнэхээр мундаг одоо мэрэгэн хүн гэх юм уу тэр алдартай хүмүүс Юдэчүүд байлаа. 그게 누구 자식이냐? Эдгээр хэний хүүхдүүд илээ? 아브라함이 그때 낸 자식이에요. Авраамийн үр удам гэж явж байгаа. 하나님이 정신없이 날아볼 때 그래서 나네예요. Бурханаас өгсөн амлалт байгаа. Би үнэхээр өрөөнө гэсэн. Тийм ямар ч бүх бодлоо ерөөсөл Авраамд өгсөн. 그러니까 양 한 마리 잡아주고 떡떡 몇 개 거주고서 이런 축복을 받았으니 말이야. Тэр гурван даяанчдаар дамжуулаад Бурханы холсон Авраам. 유대 민족의 후손이 괜히 그렇게 잘 되는 게 아니에요. Тэр ганц хүнээс болж тэр үндэстэн өрөөгдөж байгаа өрөөл. 하나님을 감동하게 해서 난 자식이 그렇게 된 거예요. Бурханы сэтгэлийг хөдөлгсөн тэр хүнээс болж байгаа тэр бахархам амьдрал. 이제 그 다음에 하나 더 중요한 게 있어요. 이 사람들이 이제 곳까지 하고 가지 않았어요? 이 나그네들이 길을 떠났는데 가다가 생각해 보니까 너무 마음이 감동이 돼가지고 그것만 가지고는 부족하다 생각을 했어요. За нөгөө гурван дайнч маань энэ бүгдийг энэ бүгдээр дайлуулад явж байхдаа юу ч хоорондоо ярьсан бэхээр энэ бүхэн энэ сайхан дайлуулсны дараа бид нар ингээд орхио явчих болохгүйгээд ботсон байна. 본래 이 천사들이 소돔 고모라 성을 멸하려고 하던 사람들이었거든요. Энэ гурван дайнч хэн байсан бэхээр Тэнгэр элч буюу Содом Гоморыг устгахаар даалгавар авсан тэдгээр 그때 이 소돔 고모라에 다윗의 아브라함의 조카인 롯이 살고 있었어요. 롯에 같이. За тэнд 조카네 집이. Содом Гомор хотын тэр хотод Лот буюу Авраамийн одоо тийм ээ хамаатан байсан тийм ээ. 가다가 가만히 생각하니까 이게 말이 아니잖아요. 그래서 자기들끼리 얘기하는 거 나그네들이 이거 어떻게 우리가 이런 사실을 이런 비밀을 아브라함에게 숨길 수가 있냐? 우리가 가서 소돔 고모라를 멸망을 시키면 아브라함의 조카네가 다 죽을 텐데 어떻게 이 비밀을 그래도 알려줘야지 이렇게 생각한 거예요. За тоорондоо ярилцсан байна. За бид нар энэ сайхан сэтгэл, энэ сайхан хандлага, энэ сайхан дайлалтыг хүлээж авсан бид гурав Содом Гоморыг устгах яг тэр үед энэ биднийг дайлсан хүний тийм ээ хамаатан болох Лот тэнд амьдарч байгаа. Бид нар тэр хоёр хотыг устгах юм бол тэр биднийг дайлсан хүний тэр хамаатан нас өвхөн шүү дээ. 그러니까 성경에 보면 어찌 숨기겠냐 아브라함에게. Тэгээд 이렇게 우리가 잘 먹었는데 энэ гайхамшигтай энэ уулзалт энэ нууцыг Авраамаас нуугаад явах хэрэг шаардлага байна уу? 그래서 천기를 누설했어 아브라함에게. Тэгээд нэгэн шийдвэр төрсөн байна. 비밀을 누설한 거예요. Энэ нь болохоор өөрсдөө бурхан гэдгийг илэрхийлж байгаа тэр нууцыг 하나님의 비밀을 알면은 잘 될 수밖에. бурханд байдаг нууцыг ойлгох юм бол альва зүйл бүтгээс өөр аргагүй. 그래서 나는 이 성경 말씀을 젊어서부터 읽은 다음에 내 머릿속에는 평생 동안 무슨 생각이 있었는가? 어떻게 하나님을 감동시킬까? 아브라함. Тэгээд энэ бүх түүхийг уншаад би маш бага залуус ахвалаад өнөөдөр хүртэл яавал Авраам шиг бурхны сэтгэлийг хөдөлгсөн хүн болох вэ гэдэг асуулт тавьсан. 어떻게 하나님의 정신을 뺄까? Яавал бурхны оюун бодлыг өөр рүү хандуулах вэ? 그 눈 딱 감고 어떻게 축복하려 할까? Яавал бурхнаар өрөөхт үү? 그래서 나는 평생을 살면서 어떻게 하면 하나님을 감동하게 할까? Тэгээд энэ бүх хугацаанд амьдарч ирэхдээ би яг бурхныг сэтгэлийг хөдөлгсөн хүн болохын тулд яах вэ гэдгээр бодож ирлээ. 갈릴리 교회 목회를 하면서 어떻게 우리 교회가 하나님을 감동하게 하는 Галил чуулганы пастор ахлах пастор байхдаа хүртэл би энэ чуулган хэрхэн бурхнаар өрөөгч болох вэ гэдгийг 그 전 목회의 목표가 그거였어요. 하나님을 어떻게 감동하게 할까? миний пастораар үйлчилж байх үед бол миний яг гол зорилго бол энэ байлаа. 나는 한 번도 교인을 얼마나 늘려볼까?
한 번도 나는 헌금을 얼마나 걷어볼까 그런 생각 한 번도 해본 적이 없어요. Чуулганаас ямар нэгэн хөргөл мөнгөтэй холбоотой тэр бүх зүйлсд би нэг оролцъё гэсэн бодлоо илүүтэйгээд явах гэхээсээ илүү яавал энэ чуулган бурхнаар өрөөгцөн чуулган байх уу гэдэг бодол нь надад их байлаа. 내가 한두 가지만 얘기할 거예요. 그 이주 노동자들이 있는데 우리 교회가 이주 노동자 선교를 열심히 했어요. За Галил чуулганд өнөөдөр ингээд ийм гаднаас ирж байгаа гадны ажилчид одоо хамрагддаг тийм байгаа. 페르난도 목사님, 우리가 열심히 했지. 이주 노동자를 열심히 섬겼지, 그지? За Фернандо пастора бид нар үнэхээр тэр солонгост ажиллаж байгаа гадны хүмүүст маш их сайн үйлчилсэн тийм ээ. 우리 교회는 못 먹고 우리 교회는 못 써도 이주 노동자들을 위해서 최선을 다했어요. Бид нар өөрсдийнхөө хүртэх ёстой зүйлсийг тэр хүмүүст зориулж исэн тийм цаг хугацаа. 내 월급은 못 가져갔지만은 이주 노동자를 섬기는 일에 돈을 썼어요. Надад ирэх ёстой байсан тэр зүйлсийг эргүүлээд тэр хүмүүсийн төлөө үйлчлэлтэд зориулж. 그랬더니 하나님께서 정신이 팽 돌았어. Яг энэ үед л бурхан надад руу бодол санаагаа чиглүүлсэн. 다른 교회 보니까 헌금 걷어가지고 저들끼리 다 먹고 놀고 쓰는데 이 갈릴리 교회를 보니까 이주 노동자가 누구예요? 예수님이거든. 나그네. 이방 나그네. Бурхны өмнө маш олон энэ дэлхий дээр байгаа маш олон чуулганууд байна. Харин тэр дундаас Галил чуулган тэр харь хүмүүс тусалж байгааг бурхан хараад биднэрт туслахаа шийдсэн. 주일날마다 뭐 닭튀김도 해주지 무슨 뭐 바나나도 사주지 뭐 무슨 뭐 여름에 뭐 놀러 간다 그러면 막 다 돈도 내주지 뭐 아픈 사람 치료도 해주지. 하나님이 어떻게 감동 안 하겠어? За ингээд бид нар жишээ нь одоо тэр харин нутгийн хүмүүс тийм ээ бид нар дахианы мах шарж өгдөг, банана өгдөг. За далаад аялмаар нэгтэн тусгай бүр аяллаа хөтөлбөр гаргаж өгөөд бүх юмээ дагаад ингээ явуулдаг, өвдөж хавдах юм бол эмнэлэгт үзүүлдэг, зуучилж өгдөг гэх мэт. 하나님이 정신이 팽 돌았어. Энэ бүгдийг харахад бурхны бодол санаа бидэнд л иргэснийг харж байна. 너희 교회 교회당 없지 하나님이 우리 보고 교회당 교회 건물 없지. 우리 보고 하나님께서 우리 교회당 없었거든. Тэр үед бурхан биднийг харахад ямар байсан бэ? Биднэрт өөрсдийн чуулганы байр байгаагүй юу байхгүй юу? 교회당 하나 줄게. Тэгээ бурхан юу гэсэн бэхээр би танарт чуулганы байр өгье гэсэн. 서울에서 제일 부자 교회 하나님께서 얘기 너 갈릴리 교회 교회당 지어줘라. Тэгээд юу гэсэн бэ гэхээр бурханы хийсэн ажил болохоор сөүлд байдаг хамгийн том чуулгануудын нэг юм тэр ахлах пасторт юу гэж хэлсэн бэ? Чи тэр Галил чуулганд тусал гэж хэлсэн. 그래서 그 교회에서 교회당을 예쁜 교회당을 잘 지어줬어요. Тэгээд тэр чуулганаас одоо байгаа Галил чуулганы байрыг 여러분들 다니던 교회당이 갈릴리 교회가 지은 교회당이 아니야. 다른 부자 교회가 지어준 교회당이에요. үзэгсэнтэй тэр чуулганы байрыг тэр чуулганаас барьж өгсөн байна. Энийг бидний итгэлийн ахын дүүс биш харин өөр чуулганы итгэлийн ахын дүүс бидэнд барьж өгсөн юм аа. 하나님이 제정신이었으면 그러겠어? 저희 교회당 지가 지어야 되는 거지? Тэгэхээр бурханы бодол санаа нааш бидэн лөө иргэцэн байгаа нь тодорхой байгаа биз дээ. Бурхан тийм ямар тооцоогүй ажилдаг нэг юм биш. 그 교회는 괜히 우리 교회 교회당 지어줬어. Бүр 100% биднэрт үнэхээр тэр чуулганы ямар нэгэн болзол тавилгүйгээр барьж өгсөн байна. 내가 이 얘기를 하자고 그러면 한이 없는데 이게 지금 서울에 있는 갈릴리 교회도 뭐 지금 코로나 때문에 어렵고 다 어렵지만은 이게 지나간 몇 년 동안 한 번도 이 같은 하나님의 축복을 받은 일이 없는 것 같아요. Тэгээ би нэг зүйлийг харж байна. Гэхдээ энийг хэлээд надад нэг ямар ашиг байх вэ? Одоо байгаа би тэтгэвртэй гарсан байгаа одоо явж байгаа Галил чуулган маань яг энэ өнгөрсөн намайг тэтгэврс гарснаас хойш тэгэж ихэн дуулахаар өрөөгцсөн гэсэн зүйл сонсогдсонгүй. 그 무슨 얘기냐? Энэ 갈릴리 교회가 하나님을 감동하는 일을 치거니 안 했다 이거예요. Энэ юу хэлж байна гэвэл Галил чуулган маань бурхны бодол санааг өөрлөгөө татсаар байна уу гэдэг асуултанд хүргэж байна. 내가 일신병원의 이사장으로 갔는데 За би Илшин гэж Бусанд байдаг эмнэлгийн одоо удирдцүүллийн тэргүүнээр очсон. 병원이 다 망하게 됐어요. За тэр эмнэлэг бол ерөнхийдөө бол хаалгаа барихад ойрхон болсон. 호주 교회가 세워준 교회인데 Энэ эмнэлэг ямар учиртай эмнэлэг вэ гэхээр Австралийн одоо илгээлтийн эзэн эхлүүлсэн. 산부인과 병원인데 애를 안 낳으니까 교회 병원이 망하게 생겼어요. 부도
그래서 문 닫게 생겼어요. Тэр болохоор ямар эхлэл нь ямар эмнэлэг вэхээр эмгтээчүүдийн эмнэлэг үе төрхийн эмнэлэг байсан. Яг тэр үед нөгөө амьдрал хэцүү байсан учраас эмгтээчүүд төрх нь багасаад энэ эмнэлэг ер нь өөрчлөгдөж болсон. 그래서 내가 이사장으로 갔는데 하나님 앞에 매 새벽마다 기도하는 거예요. Яг 하나님, ийм цаг үед ийм хүнд хэцүү байх үед нь намайг тэр 우리 эмнэлэг 일신기독병원 좀 잘 되게 해주세요. өдөр зөвлийн тэргүүнээр дуудсан. Тэгээд тэнд очиод миний залбирал юу байсан бэ? 내가 지금 Энэ эмнэлгийн төлөө залбирах гэсэн. 13년 동안 이사장을 하는데 하루 아침도 빼놓지 않고 일신기독병원에서 내가 기도해요. 하나님. 13 жил би яг өдөр зөвлийн тэргүүнээр байсан. Яг энэ хугацаанд би үнэхээр нэг өдөрч нэг өглөөч гээйлгүүгээр энэ эмнэлгийн төлөө залбирсан. 내가 일신기독병원에 하는 일은 그거 하나예요. 하나님 앞에 기도하는 거 새벽마다. Миний 한 번도 тэр 빼놓지 않고. эмнэлгийг үнэхээр амжилттай болгоход хийсэн нэг л зүйл 근데 бол 어느 날 Бурхны 새벽에 өмнө залбирсан 내가 залбирал. 기도하는데 하나님께서 야 글쎄 돈을 필요하면 주긴 주겠다면 뭐 하려고 그러느냐 이러시는 거예요 나보고. Нэгэн удаа Бурхан надаас юу гэж хэлсэн бэ? Би чамд тэгээ санхүүгээр би чамайг хангаж өгье. Тэгээ тэр санхүүгээр чи юу хийх гэж байгаа юм бэ гэж надаас асуусан. 너들 잘 먹고 잘 쓰려고 그러냐? Чи яасан хүнээс дутгааргүй нэг сайхан амьдраа те амьдрчий гэж бодож байгаа юу? 그래서 내가 잘못했다 생각했어요. Энэ тийм сайхан асуулт биш байна. 그래서 내가 병원에 가서 이 병원이 우리가 잘 먹고 잘 쓰기 위해서가 아니라 선교를 해야 된다 우리 병원이. Тэр эмнэлэг дээр очиод яг тэр үед Бурхан надад ингэж асууж ирсэн байна. Яг нэг өдөр зөвлийн тэргүүн болсны үед тэгээ би буцаж очиод юу гэж тэр эмнэлгийн одоо удирдлагад юу гэж хэлсэн бэ гэхээр бид нэр сайн амьдрахын төлөө боломжтой амьдралаа болохын төлөө энэ эмнэлгийг ажилуулаагүй юм аа. Энэ эмнэлгээр дамжуул сайн мэдээг тараах ёстой гэдгийг 어떻게 예수 이름으로 세워진 이 병원이 선교를 안 하고 어떻게 우리가 잘 먹고 살까? 그것 때문에 기도를 하고 노력을 Энэ 합니다. эмнэлгийн эхэлсэн суурийг та нар эргээд хардаа. Энэ эмнэлэг эхэлсэн суурь нь эзний хүмүүс үе илгээлтийн эзэд сайн мэдээний төлөө эхлүүлсэн эмнэлэг байхад бид нэр тийм бодолтойгоор авч явж болохгүй. 그래서 우리 병원이 미얀마에 저기 우리 원장님 계신데 미얀마 가신 선교사예요. 산부인과 의사신데 미얀마에 우리 원장님도 보내고 선교사도 보내고 미얀마에서 선교 사업을 시작하게 됐어요. За ингээд энэ бүхэн маань үнэхээр ойлгогдоод бид нэр яг анхны илгээлтийн эзэн эмч нарыг бид нэр Мянмар улс руу илгээж эхэлсэн. 돈 없었어요. 마이너스예요 우리 병원이 그때. Манай эмнэлэг яг тэр үед ямар эсвэл дандаа 여러분 хасгсан. 선교는 돈 있어서 하는 게 선교가 아니에요. Бид нэр яадаг вэ гэхээр энэ илгээлтийн ажлыг хийхэд бол мөнгө хэрэгтэй гэж бодох гэдэг. 돈이 없어도 제일 먼저 해야 되는 게 선교예요. Мэдээж мөнгө хэрэгтэй. Гэхдээ энэ мөнгнөөс өмнө түрүүнд явах нэг зүйл бол залбирал юм шүү. 헌금이라는 건 돈이 있어서 남은 걸 하는 게 헌금이 아니에요. Энэ нь мөнгө байгаа болохоор би өргөж байгаа гэж байгаа зүйл. 남은 Би 돈 헌금하는 거 하나님이 보시고 기뻐하겠어요 надад 그거? илүү гарсан зүйлийг өргөж байгаа энэ үргэлийг бурхан хараад баярлах уу? 그랬더니 우리 일신병원이 흑자로 돌아가기 시작했어요. Ингэж би яг тийм хандлагаар одоо энэ эмнэлэгт одоо анх одоо очиж байсан. Гэтэл энэ бүх зүйлийг хүлээж аваад бүгдээр хамтдаа 사람들이 다 이상하게 생각하는 거예요. 일신병원이 뭐가 달라져서 흑자가 되냐 이거예요. тэгээд энэ элшин эмнэлэг юугаараа өөр байх юм бэ? 난 알아요. 딴 들이 사람은 비에 모르는데. 우리 병원이 선교를 시작하면서부터 흑자로 돌았었어요. Бид нэр энэ эмнэлгийг юугаараа өөр байлгах вэ гэвэл бид нэр сайн мэдээг тараадаг л өөр. 여기 제2공방을 시작하는데 돈이 없는데 Энэ хоёрдугаар хүүхд төгслийн төвд дайрхид байгаа тэрийг эхлүүлэх гэсэн 우리 жоохон мөнгө байхгүй байла. 우리 일신기독병원에서 아무 말 안 하고 돈이 부족하다니까 돈을 내서 제2공방을 시작을 했어요. Тэгээ энэ бүх яг хэцүү үед тэр нөгөөх эмнэлгийн маань удирдлага эмнэлэг маань биднээс тусалсан. 그 다음에 하나님께서 우리 병원에 축복을 내리시는데 생각도 않는 축복을 내리시는 거예요. Энэ бүгдийн дараа юу болсон бэ гэвэл нөгөө эмнэлэг дээр минь гайхамшигтай өрөөл бий болсон. Үнэхээр бодолч байхгүй тэр өрөөл бий болсон. 이번에 우리가 병원을 하나 짓는데 Энэ удаа бид нар бас нэг эмнэлгийг шинээр барьж байгуулж ажилтанд орууллаа. 부산에서 제일 가는 건설회사하고 계약을 했어요. Бид нар ямар барилгын одоо компанид гэрээ хийсэн бэ гэхээр Бусан хотын хамгийн дээгүүр чигсдэг барилгын компанид 그런 гэрээ хийсэн. 큰 회사에서 우리 같은 데하고 계약 안 해요. Тийм том хэмжээний одоо групп болсон хэмжээний болсон тэр барилгын компанитай 아니 гэрээ 근데 хийдэг бол 큰 회사하고 계약을 했는데 계약을 하자마자 철근 값을 오르지 시멘트 값을 오르지 이래가지고 가격이 40%가 오른 거예요. 40%. тэгээд гэрээ хийснээс хойш барилга барихсаар байхын хооронд 30-аас 40% юмны үн өссөн. 이게 100억짜리 공사를 하는데 이게 오른 대로 값을 쳐주려면 40억을 더 줘야 되는 거야. Пиг огч нь манайхаар 10 тэрбум байсан чинь нөгөөд нь 40 тэрбум болтлоо өссөн байна. 그런데 우리가 계약하기 전에 계약을 할 때
가보려기 전에 계약을 했는데 그런 거 안 주기려고 계약을 했어. За тэдний тооцоогоор бид нар ямар ч нэмэлт тооц 40% гэснээр нь бид нар тооцоо хийхгүй байх нь зөв гэж бодсон. 바로 요분들이 하셨는데 За энд одоо яг төлөөлөлд нь сууж байгаа тэр гэрэн дээр сууж байсан хүмүүс байна. 40억 벌었어. Тэгээд бид нар энэ дээр нөгөө ерөөлөө ярьж байгаа шүү дээ. Энэ дээр биднийхаар болоод бид нар 40 тэр бумыг 이거 하나님이 하신 ашиг 일인데 хийсэн. 40 тэр бумын ашиг хийсэн. 이거 하나님이 하신 일인데 하나님이 정신없이 하신 거예요. Энэ гэрээнээс болж л ч дээ ганцхан гэрээнээс болж. 계약서 빼놓고 한 거야. Тэгэхээр та эндээс юуг харж болох вэ гэхээр бурхны бодол санаа бидэнд л эргэцсэн байгаа харж байгаа юм шүү дээ. 그리고 내가 지금 생각하는 거 40억 먹고 공짜로 떨어질 거냐? За бид нар ингээд 40 тэр бумыг ингээд ашиг хийчээд чив чимээгүй ингээд эдрийг аваад нуух уу? 일승이독병원이 11조라도 내야지 40억에. За бид нар 10% бас бодох ёстой шүү дээ. Бурхан дөргөх. 내가 그 다음에 얘기는 더 안 하겠어. 굉장히 많은 기적이 일어나. За бас ингээд 10% ингээд өргөл ингээд явагдсны дараа бүр бодлоос хэд дахин давсан ерөөл буусан. 시간이 갔지만 그래서 내가 언제 또 이런 설교를 할지 모르니까 내가 한 마디만 더 하겠어요. Та нар намайг өндөр настай би хизээч ахаад бас ингээд зогсох юм 내가 гэлээ тийм ээ. Тэгээд бас жоохон хугацаа явж байгааг ойлгоорой. 1980년대에 우리 정부가 나를 호주로 추방을 했어요. 정치적인 이유로. 1980 онд би улс төрийн одоо шагалт шаардлагаас болж одоо би Австрали улс руу би 그래서 ингээд 내가 하나님한테 нутаг 약속했어요. заагдсан. 내가 호주로 추방이 되지만은 2년 후에는 꼭 돌아오겠다 한국에. Тэгээ би юу гэж бодсон бэхээр за намайг ингээд нутаг зааж байгаа юм байна. Улс төрийн тэр авчлагаас болоод 근데 뭐 호주에 가보니까 너무 좋은 거야 호주가. 2 жилийн дараа би буцаж ирэндэ гэж бодоод явсан. Гэсэн чинь тэр Австралид очсон чинь 정치도 좋지 뭐. маш гоё байсан. 먹을 амьдрал 것도 많지 뭐. идэх юм ихтэй, тэгээ 아이들도 орчин 거기에 가서 сайхан 학교도 잘 다니지. хүүхдүүд маань сургуульд маш гоё сургуульд явж 또 교회도 있지. чуулган сүм чуулган нээлттэй сайхан. 사람들이 다 여기다 시민권 내고 살라고 나보고. За тэгээ хүмүүс юу гэж хэлсэн бэ? За чи бушуухан 일부러 эдний иргэн болоод амьдрах хэрэгтэй гэж хэлсэн. 일부러 호주 같은 데를 못 가서 야단인데 갔는데 내가 돌아온다니까 정신없냐 이러는 거 나보고. Тэгээ тэнд би хүмүүс тэр Австрали руу явахын төлөө ингээд бөөн бодолтой дүүрэн байдаг. Гэтэл би тэнд ингээд очсон. Тэгээ буцаад би нутаг буцснаа гэсэн чинь хүмүүс чи оюун бодол чи иргэцэн үү? 근데 내가 하나님한테 Ирүүл үү гэж асууж байсан. 내가 사람들에게도 약속하고 하나님한테도 약속했으니까 내가 돌아간다. А би бурхантай ингээд бурханд амлалт өгсөн учраас би 2 жил 내가 болоод 돌아올 явсан. 거에 대해서 아무도 믿지도 않았어요. 왜 이거 돌아와요 거기 좋은데? Хүмүүс бүр за энэ чи явахгүй бах та гэж хэлсэн. Ер нь итгэж байгаа хүн байгаагүй. 한국에는 내가 일할 교회도 없어요. За би буцаад солонгот очих юм бол шуулган 들어가 байхгүй. 살 수 있는 집도 없어요. Амьдрах гэр байхгүй. 정치적으로는 너무 어려워가지고 또 감옥 갈지도 모르는 За 그런 어려울 때 улс төрийн нөхцөл байдал маш хүнд хэцүү эсвэл одоо шорондолууд явж магадгүй. 여길 왜 돌아오겠어요 한국? Ийм газар руу хэн хүсэж явах, буцаж явах гэх юм бэ? 그래도 내가 하나님께 약속한 거니까 돌아가자. Би бурханд амласан учраас би буцах ёстой 우리 гэдэг 아이들 дээрээ зогссон. 데리고 우리 아이들 데리고 우리 집 사람하고 보따리 싹 들고 돌아왔어요. Тэгээ хүүхдүүдээ аваад, эхнэрээ аваад ингээд өрүүлээ буцаад ирсэн. Нутагтаа ирсэн. 돌아왔더니 우리 식구가 살 수 있는 집도 없어요. Би манай гэр бүл амьдрах гэр байхгүй, 일자리도 없어요. 교회도 없어요. ажлын байр байхгүй, чуулган байхгүй. 그 얘기를 다 못하지만은 그렇게 돌아왔는데 내 생각으로는 그때 하나님이 뿅 가신 것 같아요. 나 때문에 내가 언니 Тэгэхээр 때문에. энэ бүгдийг ярих юм бол маш их зүйл байгаа. Тэгэхээр би одоо юу гэж бодож байгаа бурхан яг энэ бүгдээс болоод бодол санаагаа над руу эргүүлчихжээ. 생전 보지 못하던 목사거든. 하나님이 볼 때. 보지 못하던. За энэ пастор бол ингээд амжиргаагаа залгахад маш хэцүү тийм нөхцөл байдал байна. 목사들이라는 게 어떻게 하면 미국 갈까 호주 갈까 편하게 살까 그러잖아. За тэнд байгаа солонгост байгаа хүмүүс чинь яавал нэг эвтийхэн амар тайван амьдрчихгүй сайхан газар очиод амьдрчихгүй гэдэг бодлоор л дүүрэн хүмүүс байгаа. 말인즉은 자식 교육시킨다고. За ингээд хүүхдүүдээ хөтлөө хүүхдээ гой сургуульд орно, сайхан сургуульд орно гээл оруулна гээл. 감옥 갈지도 모르는데 일자리도 없는데 살 집도 없는데 애새끼들 끌고 돌아와? Гэтэл шоронд ч орж магадгүй тийм нөхцөл байдалд байгаа гэр оронгүй, ажлын байр байхгүй, тийм хүн хоёр хүүхдээ дагуулдаг эхнэрээ дагуулад буцаад ирж байгаа шүү дээ. 하나님도 양심 있으면 그걸 보고 안 돌아? Үнэхээр амарцсан болохоор бурхан бүр ингээд хөдлөхгүй бүр бурханы ажил юусо байхгүй дууссан болохоор би буцаа явсан юм уу? 내가 한국으로 돌아오는 비행기에서 나도 울었지만 하나님도 울으셨을 것 같아요. Яг би миний амьдрал тохиолдсон юм шиг болооч бурханы сэтгэл ч гэсэн яг надтай адилхан байсан гэж би бодлоо. 야, 임명진 신통하다.
Имэнжэн чи бол үнэхээр намайг үнэхээр хөдлөж 너 шүү. 대단하다. Чи үнэхээр мундаг шүү. 그 다음에 내가 한국에 나중에 보니까 안 돌아왔으면 안 될 뻔했어요. Хэрвээ би буцаагүй тэгээд тэр амьдралдаа шигдээд үлдсэн бол за миний амьдрал бол оронгороо ирэх байсан юм билээ. 내가 한국에 돌아온 그 다음에 6월 항쟁이라는 큰 우리나라의 민주혁명이 일어났는데 За тэнд яг намайг буцаж ирэх үед одоо яг улс төрийн нөхцөл байдал маш хүнд хэцүү байсан гэсэн тийм ээ. Тэнд одоо маш юм зөрчил намуудын хоорондоо 그때 그 зөрчилдөөн 민주화 болсон. 운동에 전국적으로 일어난 민주화 운동에 내가 리더 중에 한 사람이 됐어요. За энэ нь ямар ийм хөдөлгөөн болсон бэхээр одоо ардчилсан хувьсгалын одоо тийм ээ эхлүүлэхийг хүссэн хүмүүс их байсан. Тэгээ тэр хүмүүсийг удирдах хүн бий болж хувирсан. 그런데 지금 한국 역사책을 보면은 6월 항쟁 민주화 운동에 임명진이라는 사람이 지도자였다 거기에. За одоо солонгосын түүхэнд одоо миний нэр бичигдсэн байна гэсэн. Энэ ардчилсан хувьсгалын тийм ээ манланд нь явж исэн хүн бол энэ Мянжин гэж хүн байгаа. 우리나라 역사책에 기록이 됐어요. Манай улсын бүр түүхийн ном дээр бичигдээд үлдсэн шүү. 한국 교회사책에 내 이름이 나와요. За энэ бүр солонгосын одоо нөгөө чуулганы түүхэнд ч гэсэн бас байгаа шүү. 그때 안 들었으면 안 되지. 안 될 뻔해. 그거 안 되지. Хэрвээ би нутг руугаа буцааг бол надад ийм түүх байхгүй байх авч. 하나님 나 같은 사람이 무슨 나라의 지도자 역사의 이름이 나올 수 있는 사람이 될 수 있겠어요? Та боддоо би ямар хүн болоод тэнд очиод тэр удирдахч болох вүлээ. Би ч юу ч байхгүй хүн очиж байгаа шүү. 그런데 하나님이 팽 돌아가지고 정신이 없으셔가지고 우리나라 역사책에 내 이름을 넣어주셨어요. Тэнгүүтээ бурхан шууд бодол санаагаа над руу эргүүлээд манай эх орн манай солонгос улсын түүхэнд Имянжин гэдэг нэрийг бичүүлсэн. 여러분들이 뭐 날 우습게 보지만 내가 한국 역사에 나오는 사람. Та намайг зүгээр нэг настаа хүн гэж харж байна. Би солонгосын түүхэнд бичигдсэн хүн шүү. 한국 교회사에 나오는 사람이에요. Би бүр солонгос чуулганы түүхэнд байгаа хүн шүү. 이게 나도 정신이 없어졌구나. Одоо би үнэхээр бодол санаагаа таамаглаа эргүүлэхээр болж байгаа чинь. 내가 어제 병원에서 들어놓아서 생각하니까 한국의 역사가 하나 지는구나 이렇게 생각했어요. За би өчтөр эмнэлгээс гараад юу гэсэн бэ сая? 잠깐만요 다시 한번. 한국의 역사가 하나 지는구나 없어지는구나. За би эмнэлэгт байхдаа юу гэж бодсон бэхээр за солонгосын түүхийг бичилсэн нэгэн хүн байхгүй болох ч байгаа юм биш үү? 내가 그렇게 대단한 사람인지도 모르고 간호사를 푹푹 찔러대고 그냥 끌고 다니거든. Тэгээд тэнд надад ингээд тариа хийж байгаас тэр сувлагч нарын тэр өвдлийг би бүгдийг мартчихсан. Тэр бодлол бодоо байж байсан. 내가 이런 간증을 하기로 말하면 끝이 없어요. Би зүгээр амьдралынхаа надад тохиолдсон нэг л жохон гэрчлэлийг л хуваалцахад юм байл. Төгсөл байхгүй юм шиг байгаа ч гэдэг. 여러분이 하나님의 축복을 받고 싶으면 여러분들이 어떻게 하나님을 감동해야 할까? Та нар үнэхээр Бурхны өрөөлийг авахыг хүсэж байгаа бол Бурхны сэтгэлийг яамд хөдөлгөж болох вэ гэдгийг бодоорой. 하나님을 감동하게 해야 하나님이 축복을 하세요. Бурхны сэтгэлийг хөдлөсөн тэр нэгэн өрөөлийн эзэн байх бол 절대로 공짜는 없어요. энд үнгүй юм гэж байхгүй. 우리 가정이 어떻게 하나님의 축복을 받을 수 있을까? 우리 가정이 하나님을 감동하게 하는 일을 해야 돼요. Манай гэр бүл яагаад Бурхны өрөөлийг авахсан бэ гэхээр манай гэр бүл Бурхны сэтгэлийг хөдлөсөн учраас. 우리 교회가 어떻게 하나님의 축복을 받을 수 있을까? 그 교회가 하나님을 감동하게 하는 일을 Манай 해요. чуулган Бурхнаас яагаад тэр их өрөөлүүдийг авахсан бэ гэхээр Бурхны сэтгэлийг хөдлөсөн учраас. 이 인도네시아 교회가 코로나 때문에 어렵다고 글쎄 한국 갈릴리 교회 한 달에 10,000불씩 헌금을 하는 거예요. 헌금을 보내. Сая ковидын үеэр 2 жил гарan солонгос чуулган маань хэцүү байгаа ухаагээд Индонез чуулган сар болгон $10,000 явуулж явах. Солонгос чуулган руугаа. 여기다 하는 게 좋을 뻔하지 않나? Чи ер нь Монгол бид нар л ус Монгол руу өгөх байсан юм шүү. Тэр $10,000 сар болгон. 그래서 난 그 헌금 한다는 얘기를 듣고 내가 마음에 큰 걱정이 생겼어요. За би тэр өргөл орж ирж байгааг сонсоод миний сэтгэлд нэг жаахан санаа зовх тийшээ болж гэлээ. 첫째로는 인도네시아 교회는 자기들이 그렇게 인도네시아 가난한 나라 아니에요. 그렇게 어려운 데서 헌금을 해서 보내니 고맙다고 내가 보내지 말라 고맙다고 자기들 예수 믿게 하고 자기들 어려울 때 도와줘서 고맙다고 자기 은혜를 갚는 거라고 헌금을 하는 거예요. Яагаад энэ бүгдийг илгээсэн бэ гэдгийг учрыг олсон чинь нэгдүгээр та солонгос чуулганд маш их баярлалаа. Биднэрт тусалсан бүх тусламжийг чинь бид нар санаж байна, мартахгүй. Бид нар хэцүүч гэсэн та бүхэн туслаж 그러니까 байна. 인도네시아 갈릴리 교회가 틀림없이
하나님 뺑 돌아서 그거 보고 정신이. За энэ үйлдэлээс болоод Бурхны бодол санааг Индонез чуулган руу иргэсэн гэж би харж. 인도네시아 갈릴리 교회가 큰 축복을 받을 거예요. 내가 볼 때. Индонез Галил чуулган үнэхээр авснаасаа илүү ерөөлийг авах болно. 한편으로 우리 서울에 있는 갈릴리 교회가 야, 돈 받아서 줬다. 그럴지 모르지만 그 착각이야. Нөгөө тээгүүр тэр хандив тусламжийг өргөлийг авч байгаа чуулган ямар сайхан юм бэ бид нар тусалж штэ гэж бодож байгаа хүмүүс байж болж гисэн нөгөө талдаа өгч байгаа хүн дээр Бурхны бодол санаа иргэсэн гэдэг. 이거는 하나님의 시험 문제야. Энэ бол Бурхнаас ирж байгаа шалгуур. 이 돈을 가지고 어떻게 쓸 거냐 이거야. Би чамд мөнгө өгье. Тэгээ энэ чи юунд хэрэглэх вэ? 하나님을 감동하게 하는 일을 위해서 쓸 건가? 아니면 저들을 위해서 쓸 건가? Өөрсдийнхөө төлөө зориулах уу эсвэл Бурхны сэтгэлийг хөдлөх зүйл зориулах уу гэдгийг Бурхан харж байгаа. 우리 갈릴리 교회가 큰 시험을 만났어요. Галил чуулган яг энэ том шалгалтыг 이 시험을 잘 통과해야 되는데 энэ шалгалтыг сайн давах хэрэгтэй. 이 시험을 통과하지 못하면 우리 갈릴리 교회가 축복을 받지 못할 텐데. Энэ шалгалтын цаана гайхамшигтай өрөөл байгаа шүү. 제가 이제 말씀을 마치겠어요. 나도 힘도 없고. Өнөөдрийнхөө эзний үгийг өндөрлөе. Би бас жоохон ядарч байна. 여러분 하나님께로부터 축복을 받고 싶으면 하나님을 감동하게 하는 삶을 살아야 돼요. Ахан дүүс минь эзнээс өрөөгтийг хүсэж байгаа бол эзний зүг сэтгэлийг хөдөлгсөн хүн болоорой. 아침에 일어나서 쓸데없는 기도하지 말고 한마디만 해야 돼요. Өглөө босоод болсон болоогүй баахан залбирал бүүхий. 하나님, 내가 어떻게 하면 오늘 하나님을 한번 감동하게 할 수 있겠습니까? Бурхан та надад зааж өгөөш. Яавал би таныг сэтгэлийг хөдөлгсөн хүн болох вэ гэдэг залбирлыг л өргөл болох шүү. 나도 딱 기도 한마디 하나 길게도 안 해, 새벽 기도. Би өөрийн залбирлыг урт хийхэ 하나님, болчихжээ. 내가 살아있는 동안에 어떻게 하면 하나님을 더 감동하게 할 수 있는 삶을 살 수 있겠습니까? Ийм болсон мөн миний залбирал. Эзэн минь би амьд байх хугацаанд яавал таны сэтгэлийг хөдөлгсөн хүн болох вэ гэдгийг л залбирал болж хувирлаа. 오늘 하나님을 내가 감동하는 삶을 살게 해주십시오. 한 번만. Өнөөдөр би таны сэтгэлийг хөдөлгсөн хүн байхад надад туслаач намайг удирдаач. 저기 우리 손희정 집사라는 분이 있는데 저 남편이 일찍 돌아가셨어요. Сүний гэдэг одоо манай туслах байж байгаа. Тэгээ чуулганы маань туслах Бабуя. үйлчлэл хийдэг. Тэгээ тэр эмэгтэйгээ маань одоо 그런데 нөхөр өөд болсон. 저 남편이 대단히 훌륭한 사람이었어요. Тэр нөхөр нь бол үнэхээр сайн хүн байлаа. 언젠가 한번 나를 찾아오더니 목사님, 제 소원은 어떻게 하면 하나님을 내가 감동할 수 있게 한 번만이라도, 겸손하기는 한 번만이라도 하나님을 감동하게 하는 내가 삶을 살고 싶습니다. 그러더라고. Тэгээд нэг өдөр тэр нөхөр нь над дээр ирээд юу гэж хэлсэн бэ гэвэл пастраа би яавал Бурхныг ганцхан удаа Бурхны сэтгэлийг хөдөлгсөн зүйлийг хийж болох вэ гэж надтай хуваалцаж ирсэн. 여러분, 하나님을 감동하게 하는 삶을 살아서 하나님께 큰 축복을 받는 이런 분들 모두 우리 아민타르교회, 인도네시아 갈릴리교회, 서울 갈릴리교회, 우리 일신기독병원 되시기를 바랍니다. Бурхны сэтгэлийг хөдөлгсөн амин талах чуулган, Бурхны сэтгэлийг хөдөлгсөн Индонез чуулган, Галил чуулган, Бурхны сэтгэлийг хөдөлгсөн түүний хүмүүс байгаасаа гэдгийг чин сэтгэлээ хүсэж энэ хүн номлоо өндөрлж байна. Таанд ерөөл хүсье.